pour que anu denw bɛɛ ka taa ni mun bɛ se ka kɛ so u k'u jija u k'a dɔn an bɛ waati min na yɛrɛ kun feere ala ma waati sera donc bɛɛ lajɛlen cɛsiri o la ka ala ka su barikama ye laylatul qadr khayrun min alfi shahr ko kalo barikama ɲini u y'o cɛsiri o fana kɛ alhamdulillah mais nin baaraba ninnu kɔfɛ sisan ala nana hinana kalo yera wa kalo ba ɲi ale taara ale talen sisan an kan k'an kɔlɔsi an kan k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna ko dɔ bɛ sen na ni maa min bɛ jateminɛ kɛ maa min bɛ dusukun contrôler depuis seli bɛ ye seli kalo bɛ ye seli kalo tile filanan o b'a sɔrɔ maaw commencera ka giriya maaw commencera ka giriya limanaw bɛ ka giriya miiriw bɛ ka dɔgɔya ala ko fɔ fanga bɛ ka dɔgɔya i b'a dɔn ko mɔgɔw fɛn dɔ bɛ fɛ ka don mɔgɔw la fɛn min n'a sugu dɔnnen tɛ ni ɲɛ ma kɛ adamadenw ma an ma ɲɛ ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bilasira an ɲinɛntɔ de kɔfɛ kunun kɔfɛ ka hakili tanya kodɔn kɔfɛ ka salaya fanga kɔfɛ o ye balawu de o ye balawu de dɛ fo k'i sigilen f'i bɛ to k'i yɛrɛ filimu kɔrɔ lajɛ sunkalo kɔni tun bɛ ka min kɛ mais k'i sigilen lajɛ bi bi tile bɛ bɔ ka bin hali kɔrɔnɛ page kelen t'a kalan depuis i kan ka siran i yɛrɛ ɲɛ n'i ɲɛnama satɔ de ka so i bɛ ɲɛnamaya la i bɛ diɲɛ kɔnɔ ɲɛnamaya la mais min t'i la tuguni i sigilen filɛ tuguni i ɲɛ b'i yɛrɛ la i kun bɛ kɔlɔsi kun tɛ bila n'i ka zikuru nombre lajɛ manturu numérique lajɛ i bɛ c'est des zikr de 100 200 1000 300 3000 i b'o de ye mais i b'i ka tile journée lajɛ zikuru manturu b'i bolo kɔnɔ mais i b'a ye hali tɛ 100 sɔrɔ tuguni o yɔrɔ bɛɛ i kɛtɔ don mun sugu ye mun de bɛna i sɔrɔ o de y'a to an y'a kanu bi ka bi conférence dɔ kɛ bi spécialement an bɛɛ lajɛlen ka an ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a dɔn ko a sisan formation banna pratique étape de bɛ sen na kɛlɛkɛden bɛ labɛn k'a former ni formation banna kɛlɛkɛnɛ de bɛ yen dɛ ni kɛlɛkɛnɛ sera mun kɔni kalanna formation na n'a ma baara kɛlɛkɛnɛ ka nafa t'a la dɛ mais pourtant an ka lahala ye nin de ye ala y'an don a ka école spéciale k'a dayɛlɛ limaniya école ala jɔnya école ala bato école ala kofɛ école yɛrɛkun di ala ma o école k'i ni dingɔ kɛlɛ o école an bɔra ka 29 jours de kɛ o école la sisan a professeur yɛrɛ o ye alahu taala ye a bɛ k'i dilan k'i lakalan k'i gɛrɛ ale ala la k'i sanuya k'i yɔrɔmajɛya ko bɛɛ la o école bɛɛ i kɛlen bɛ fɛ ka tile 29 bɔ o école la ne balimakɛ ne balimamuso e bɛ ka segin tuguni ka na lahala kɔnɔ lahala min bɛ i n'a fɔ maa min ma tile kelen kɛ o école ɲɔgɔnna kɔnɔ a bɛ hakilima siran dɛ a bɛ hakilima siran dɛ mais mun y'a kɛ fɛn damadɔ mun y'a kɛ bɛ ka kuma o de kan mais m'a daminɛ ni fɛn fɔlɔ min ye o de ye est ce que bi anw filɛ bi diɲɛ kɔnɔ anw silamɛw est ce que minnu ye sunkalo sɔn ka ban est ce que an b'an yɛrɛ valeur dɔn wa est ce que an b'an yɛrɛ valeur dɔn ka da kan n'an yɛrɛ valeur dɔn an tɛ sɔn kɔrɔta kɔfɛ ka segin ka taa dugumala la i kelen kɔfɛ ka ala kelen kɔfɛ k'i bonya n'a ka kalo ba in sun i k'a dɔn k'e min filɛ nin ye i falenna ala bolo i falenna ala bolo ni ko dɔw kɛli ye ni bonya dɔ kɛli ye bonya mun kama kana sɔn tuguni ka segin kana sɔn tuguni ka nagasi kana sɔn tuguni ka dɛsɛ kana sɔn tuguni ka salaya o bonya mun kɛri ye m'a daminɛ olu fɔlɔ la o de ala ye e bonya n balima min bɛ ka ne lamɛn bi n'i y'i bɛ ka ne lamɛn bi o kɔrɔ ala y'i bonya ni fɛn dɔ kɛli ye a fɔlɔ o ye ka kalo in bɛɛ sun kalo in bɛɛ sunni ala y'o bonya d'i ma ka bonya na ka kanu dilen kɔfɛ i ma
k'i yɛrɛ kun nɔgɔ ni dɔgɔyalima ye, k'i yɛrɛ kun salaya ni ala bato salaya ye, k'i yɛrɛ kun yɔrɔ ma janya ka bɔ ala ka hinɛ la. O ye fɛnba filanan ye. A sabanan ka malobɔrɔw di, ka ɲɔw di, ka fɛn bɛɛ di jɔnw ma. Ɲɔbɔrɔw, an ye ɲɔbɔrɔw di, ka sugorow di, ka malow di, ka tuluw di. Alhamdulillah, nin kɛra sarakati bɔda ye sa. Fo k'a kɛ Alahu Taala dun b'a yira la k'a fɔ fɛn min bɛ ale ka ghadabu, a ka dimi, k'a nagasi jɔn kɔrɔ, o dɔ ye n'i ye sarakati bɔ. E min kɛra sababu ye dun, dɛrɛmɛ kelen sarakati, o bɛ ala ka dimi. E de sigilen filɛ ne ɲɛkɔrɔ nin, e de filɛ ka ne lamɛn. Mais mun b'i nɔfɛ tuguni n'i bɛ fɛ ka sama ala sɔsɔ nɔfɛ tuguni? I yɛrɛ kun saniya sa. A y'i bonya ni nin baara kɛli ye, k'i kɛ jɔn ye jɔn min a ye dili kɛ fo ala wasara n'a ka dili ye. Ala y'i kanu a ka i ka dili kama, a y'i tanu i ka dili kama, a y'i kofɔ mɛlɛkɛw ye ka dili kama. Mais mun b'i sɔrɔ la tuguni n'i bɛ ka miiri k'i kɔ don a la? Kan'a kɛ fiyewu, kan'a kɛ. Naaninan ye jumɛn ye? N balimakɛ ne balimamuso, ala ye e mun bonya saba, dɔw ye khatimu 15, dɔw ye khatimu 7, dɔw ye khatimu joli, dɔw khatimu u tɛ se ka hakɛ fɔ mɔgɔ ye. Wallahi dɔw Qur'an k'a kalan, ka Qur'an kalan su a tile a b'u sen kan, u b'a kalan na waati bɛɛ. Durusilikɛlaw u bɛ k'u ka durusiliw kɛ, u bɛ ka seli ni mɔgɔw ye kuma bɛɛ. Ala k'o fɛ k'e bonya ni nin kumakanba in ye, ni kumakan nɔrɔma in, a lajɛli ye nɔrɔ ye, a kalanni ye nɔrɔ. I kumakan bɛ kɛ i n'a fɔ tasuma de jinɛ kafiru kan a kumakan fɛli. Maa min bɛ Qur'an kalan da la ka caya, ni kumara ala mankan bɛ jigin sitana dusukun na. Subhanallah, o bonyaba bɛ kelen i ye. E bɛ sɔn tuguni mun na k'i yɛrɛ kun nɔgɔya, k'i yɛrɛ kun lasegi kɔ, k'i yɛrɛ kun jasi ka taa dugumala la, i kelen kɔfɛ ka sanfɛla sɔrɔ. Tile 29 i bɛ ka kuranɛba in kalan su, i b'a kalan tile. Mais e bɛna tuguni k'o kuranɛba in datugu, kuranɛba min kɛra k'i ka so nɔrɔ, a y'i ka so falen, i ka so lahala falenna, e yɛrɛ lahala falenna, e yɛrɛ ɲɛɲɛna falenna, i kumakan falenna, i ka lahala bɛɛ falenna ni kuranɛba in kalanni ye. Mun bɛ k'i sɔrɔ tuguni ne bɛ ka kanu k'o bila kɛrɛfɛ? Kana sɔn, ala y'i bonya n'a ye. Bonyafɛnw na dɔ bɛ o kɔfɛ tuguni, o ye ala y'i kɛ mina dhakirina allaha kathira wa dhakirat. Ɲinɛ sumaloba in kɔnɔ ala y'i kɛ jɔnw cɛla maa minnu bɛ Alahu Taala kofɔ la su, u b'a kofɔ tile, da tɛ jɔ. Kɔlɔsi numérique bɛ bɛɛ bolo, dhikru la, bɛɛ ka dhikru kɛ, a bɛ ka dhikru kɛ. N'ale na min bɛ mobili kɔnɔ a bɛ ka dhikru kɛ, ni mun b'a ka moto sanfɛ a bɛ ka dhikru kɛ, ni mun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ ka Alahu Taala kofɔ, i da tɛ ka sɛgɛn, hali i tɛ ka décourager, k'a sɔrɔ kɔngɔ b'i la, k'a sɔrɔ hali ji t'i da kɔnɔ, mais i bɛ ka ala kofɔ, ka ala kofɔ, ka ala kofɔ. Mun de y'a to bi ji b'i da kɔnɔ, mun y'a to bi kɔngɔ t'i la, mun y'a to bi sinɔgɔ t'i la, minɔgɔ t'i la? I da giriyalen don, i da giriyalen don. Mun de bɛ yen? Mun de y'i sɔrɔ? Hinɛ yɛrɛ la i ka kunun tɛ sa. I k'a dɔn ko gɛrɛɲɔgɔnya kɔfɛ ka ni yɔrɔ ma janya sa. Masa in y'i gɛrɛ a yɛrɛ la i ka bato ye, a y'i gɛrɛ a yɛrɛ la sabali, i jidi o la sa, i ka gɛrɛɲɔgɔnya tɔ jiri ni gɛrɛɲɔgɔnya ye, mais kana kɛ ni kɔdo ye, ka da kan n'i kɔdon huwal ghani wa antumul fuqara, ale de ye masa karilen ye aw kɔ pewu. Hali n'aw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'aw ban k'aw tɛ ala bato, a tɛ ala tɔɔrɔ foyi la, foyi. Wa a bɛ laban k'aw bɛɛ don a ka tasuma de kɔnɔ, ka da kan o y'a ka layidu de ye. Mais n'aw fana bɛɛ sɔnna ka kola ye, ka kɛ jɔn sanuman ye, k'a to a ta la, a t'ale jidi foyi la. Mais a ye layidu mun ta, a ka layidu tɛ la yubaddalu l-qawlu ladayhi, kuma tɛ yɛlɛma ala fɛ. A ye layidu mun ta n'o ye alijana ye, a b'aw don o kɔnɔ. O de y'a to ala y'i bonya ni nin baaraba min kɛli ye, i jija sa i ka se ka sabati, kana sɔn a ka tiɲɛ i bolo. N balima, ala y'i bonya ni mun ye tuguni? E de filɛ ne balimamuso, e de filɛ ne balimakɛ, mun jɔra a bɛ ka Alahu Taala deli su dugukilaw fɛ, a jɔlen 1h du matin 3h du matin, a bɛ ka ala deli, a bɛ ka kasi ala ka nɛɛmaw nɔfɛ, a bɛ ka yafa ɲini ala fɛ jurumunw na, a bɛ ka ala deli, a bɛ ka bolo ja, a bɛ ka kasi ya Allah ya Allah ya Allah, a bɛ k'a kofɔ, a bɛ ka dama kasi ala. Masa min bɛ yen i bɛ k'a deli o cogo la, ne ko i tɛ maloya, a t'i dusukun koron. O masa kelen kɛ e ye tuguni ko dugukolo sanfɛ 1h du matin 3h du matin 2h du matin, yɔrɔ yɛrɛ la mun tɛ dama kasi ye o masa in dɛ tuguni. Kayfa hada? O bɛ kɛ cogo di? O bɛ se ka kɛ cogo di? E ka kasi ala nɔfɛ kunun dɔrɔn 3h du matin, kunun dɔrɔn i bɛ ka kasi, i bɛ ka hinɛ ɲini, i bɛ ka yafa ɲini, mais o sisan 3h du matin e ka ye ala ka dugukolo yɔrɔ yɛrɛ la, yɔrɔ yɛrɛ min bɛ yen n'o tɛ ala bato yɔrɔ ye. I ma sigi k'i yɛrɛ lajɛ,
i valeur ka boni masa i ka boni ma ala yi bonya ni ma ay su joli min nɔgɔya ta nɔgɔya bɛɛ ni ala ye mama ka i dɛmɛ k'a bato a y'i kanu ni hɛrɛ de kana sɔn tuguni a kelen kɔfɛ k'i kanu k'a batoli nɔgɔya i ma k'e b'i yɛrɛ kɔ don a la kan'o kɛ sa kan'o kɛ i jija i ka sabati m'a ɲini ala fɛ ala y'an bonya ni mun ye ala k'an jidi o la n balimakɛ ni n balimamuso e min filɛ nin n'i m'i yɛrɛ valeur dɔn halisa i k'a dɔn masa taala y'i bonya ni mun ye a y'i sanuya k'i jurumu bɛɛ yafa i si jurumu bɛɛ ciden ka layidu de do koyi ko ni maa min ye sunkalo sun imanan wa ihtisaba ka sun ala ye i bɛ ka ala de ɲini wa i bɛ ka ala ka sara de ɲini i limanen don ala la k'i ka jurumu bɛɛ bɛ yafa i si jurumu bɛɛ ala kelen kɔfɛ page vierge ka baraju maintenir to i bolo a dɔw la dɔw ta tɛmɛna yafa yɛrɛ kan yubaddilu llahu sayyi'ati bil hasanat dɔw ta a balimakɛ n balimamuso a y'i ka jurumu falen ka kɛ ɲuman ye masa min ni fonisira ba in ta k'i sɛgɛrɛ a maloya t'i la i ka tila ka segin juguman ma o tuguni a maloya t'i minɛ la a tɛ k'i koron i dusukun koron e ka tila ka segin ala sɔsɔ ma tuguni a kelen kɔfɛ k'i ka jurumu bɛɛ falen ka kɛ ɲuman ye k'e sɔnna ale la k'e seginna i kɔ k'i ɲɛsinna ale ma k'i nimisara k'e ka juguman bɛɛ falen k'a kɛ ɲuman ye k'o d'i ma e tilara tuguni ka guloki bɔ ala sɔsɔ nɔfɛ tuguni i tilara tuguni ka guloki bɔ ala kota nɔfɛ ala kelen kɔfɛ ka yafa d'i ma bala i bonya kana sɔn ɲɛnɛmaya kɔrɔ in daminɛ sa ala jɔnya ɲɛnɛmaya in a daminɛ ala kanuni ɲɛnɛmaya in a daminɛ ala teriya ɲɛnɛmaya a daminɛ i ɲɛsi joona i kun ye retard de ta foyi man di ka tɛmɛ a ɲɛnɛmaya kan kana sɔn tuguni k'i ka jɛngɛ kɛrɛfɛ foyi ka n'i sogo la tuguni i kari ten sa i k'i ɲɛsin a ma maa tɛ tɔnɔ tɛ feere i tɛ nimisa feere min na o ye n'i yɛrɛ feere ala de ma kana sɔn i k'a dɔn ko ala y'i bonya ni nin kɛli ye e m'a dɔn ko ala ye e bonya n balimamuso i m'a dɔn ala y'i bonya n balimakɛ k'i bonya ni mun ye tuguni ala wasora mɛlɛkɛw la selidon selikɛnɛ la ni aw ye dɛ ka waso mɛlɛkɛw la ni e ka tila ka taa guloki bɔ ala sɔ kama kana ala ka bonya segin kana ala ka bonya segin kana ala ka tanuni na segin ala y'i bonya a wasora mɛlɛkɛw la seli kɛnɛ kan k'aw kun ko nka n'u dan dɔn u filɛ nin ye u ye kalo tile 29 kɛ kɔngɔ la ni alaw taala ye wa o filɛ nin ye o wasoba min kɛra ala fɛ aw la yali an bɛ sɔn tuguni ka tila tuguni ka an yɛrɛ ɲɛsin o ala sɔsɔli ma flagrant an sago yɛrɛ la an k'an ka maloya o masa ma dɛ o y'anw tanu o masa k'i tanu ne fɛ maa bɛ siran i tanubaga ɲɛ dɛ i bɛ siran i kana ko kɛ i tanubaga ɲɛ kɔrɔ mun b'a to a bɛ tigɛ i la ne k'a fɔ e de bɛ tan e de bɛ tan e de bɛ tan ala ka anw tanu a ka mɛlɛkɛ sanumanbaw ye o ma kunɲɔgɔn bɔ fɔlɔ ka kɛ k'an ka boîtes bɛɛ bɛ ka fa an ka shisha mi yɔrɔ bɛɛ bɛ ka fa an ka baruw bɛ ka fa musique de bɛ ka kuranɛ tun bɛ ka soni yɔrɔ mun na k'o falen k'o kɛ musique ye don minnu kɔni i bɛ kuranɛ kalan kan mɛn o bɛɛ bɛ ka kɛ musique ye mun y'an sɔrɔ bonya min dira ma an b'a dɔn de wa i k'a dɔn k'ala y'i bonya wasora n'i ye sa maloya a k'i ye lahala yɛrɛ la mun n'o tɛ kelen ala ka jɔn ala ye bonya min k'i ye a bonya la belebele dɔ ye jumɛn o de e m'a dɔn wa k'a fɔ ko ala ye mɛlɛkɛw bila ka salamu de e ma wa mɛlɛkɛw jiginna lailatul kadiri su ka ala jɔnw limana jɔn minnu sun kɛ ka ala bato wallahi u yɛlɛla ka salamu d'aw bɛɛ ma ka salamu d'i ma wa ruhu fiha jibril nana ka salamu di e ma e tɛ maloya jibril ka salamu di e ma e ka tila tuguni ka taa sɔrɔ ala sɔsɔ dɔw la jibril ka salamu di e ma alayhi salam ka salamu di i ma mɛlɛkɛw jamakulu kana salamu di e ma k'i bɛ ala ka jɔnya sira kan i bɛ ala teriya sira kan e ka tila tuguni k'a fɔ k'e b'i ka ɲɛnɛmaya falen tɔgɔ yɛrɛ la ala ka jɔn i bonyana ala fɛ a y'i kanu a y'i bonya a y'i kofɔ a y'i tanu kana sɔn tuguni i ka jigin juguman i kɛlen kɔfɛ ka sanfɛla sɔrɔ ala jɔnya kɔnɔ kana sɔn i ka lafu ta i kɛlen kɔfɛ ka fanga sɔrɔ ala jɔnya kɔnɔ kana sɔn tuguni i kɛlen ka nagasi ta i ka nagasi ta i kɛlen kɔfɛ ka kɔrɔta sɔrɔ ala yɔrɔ kana sɔn ma a tɛ taa dɛ fo cɛsiri dɔw ka k'i la a tɛ taa dɛ f'i k'a dɔn k'a fɔ k'i ye jɔn ye e k'a dɔn k'e tɛ n'importe qui ye tuguni i ni maa man kan fo ni mun y'i ta ɲɔgɔnna sɔrɔ e t'a dɔn k'i tɛmɛna limanajɔn dɔw la
maa dɔw bɛ yen e tɛmɛn'olu la bi koyi minnu fatura salon n'u ma sɔngɔnin sɔrɔ ɲinɛ e ɲinɛ sɔrɔ ka fara i ta kan i t'a dɔn ala y'i bonya o bonyaba kɛlen e ye i tɛ jija sa kana sɔn tuguni ka juguman foyi kɛ tuguni k'i yɔrɔ ma diya masa taala in na a dɔw la an n'a kunbɛli man jan tuguni dɛ a dɔw la an n'a kunbɛli man jan tuguni ala k'an sabati ɔ sisan n'i ye nin lajɛ nin bonyaba ninnu kɔfɛ fɛnba minnu bɛ kɛ sababu ye k'an nakasi k'an lasalaya k'an lalafu k'an su ka bila ala sɔsɔ la nin bonyaba dilen kɔfɛ an ma sababuyaba fila don sababuyaba fila o sababuyaba fila in o kan ka dɔn kosɛbɛ wa n'o dɔnna an bɛ sɔrɔ ka baara kɛ ale kan a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ a shaitan ala ka danga b'a kan sitanɛ min filɛ nin ye ale de kɛlen don k'a dɔn k'a fɔ anw jugu don ale de bɛ ka guloki bɔ an nɔfɛ ala ka jɔn munna ale tɛ guloki bɔ an nɔfɛ ala kɛlen kɔfɛ k'e bonya i n'a fɔ a y'i fa bonya cogo min na e ɲinɛna kuranɛ kɔnɔ ala y'i fa dan don min na usjudu li adam ka mɛlɛkɛw yamaruya ka sujudu bin a ye ka tila k'a ta ka don alijanna kɔnɔ sitanɛ ye layidu di ala ma ko n b'a fili wa e fɛnɛ b'o lahara de la bi dɛ e sundonbaga i fɛnɛ b'o lahala de la dɛ ala ko n y'i ka jurumu bɛɛ yafa n ye n ka hinɛ suri kan tile tan fɔlɔ kɔnɔ n y'i ka jurumu bɛɛ yafa tile tan laban kɔnɔ n y'i grâce ka lelatu kadiri d'i ma hali k'i fara n ka kan hɔrɔnya jɔnw kan fɛn bɛɛ kɛr'i ye foyi t'i ni alijanna cɛ bi ni saya tɛ i sara waati o waati i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ n ye n ka teriya d'i ma n ye n ka kanu d'i ma ne sɔnn'i la n sɔnn'i la o temps kɔnɔ a natɔ filɛ i nɔ ma a bɛ ka n'i nɔfɛ dɛ ko f'a ka mun kɛ ko f'a ka ala ka kanu k'a falen ala ka dimi na i kan yali i bɛ sɔn k'i yɛrɛ kun a bolo yali i bɛ sɔn k'i yɛrɛ to a bolo wa i bɛ sɔn k'i yɛrɛ to a bolo i kɛlen kɔfɛ ka alaw taala teriya sɔrɔ i bɛ sɔn k'i yɛrɛ d'a ma wa ko sara sheikh i bɛ sɔn k'i yɛrɛ d'a ma wa a k'i su k'i bila ala ka dan karili la k'i su k'i bila ala ka dan karili la k'i bila alaw taala ka dan karili la su ani tile i kɛlen kɔfɛ ka su ni tile kɛ ala ka danw na batoli la ka su ni tile kɛ i bɛ ka su tile journée bɛɛ i bɛ kɔngɔ na ala ye ka su bɛɛ kɛ i bɛ ka seli ala ye ka tile kɛ i bɛ ka kɔngɔ ala ye ka su bɛɛ kɛ i bɛ ka seli ala ye nin kelen kɛ ka ɲɛnɛmayaba in daminɛ ni ala jɔnyaba in ɲɛnɛmaya daminɛ e bi a bɛ ka guloki b'i nɔfɛ dɛ ka d'a kan kuma o kuma ni ala ye adamaden bonya ale de b'a ɲini ka adamaden dɔgɔya maa tɛ adamaden dɔgɔya ni ko wɛrɛ ye dɛ a t'i dɔgɔya n'a da ye a b'e bila de a b'a dɔn ko bonya bɔra ala de yɔrɔ k'a d'i ma wa a b'o ala kelen de bila i bila o masatala kelen in de sɔsɔli la walasa i k'a ka dimi sɔrɔ walasa ala ka dimi ka da i kan ni ala ka dimi dar'i kan i bɛ dama nagasi de la dɛ i tɛ bonya sɔrɔ kɔfɛ tuguni wa an fa adamu binna min kɔnɔ an kana sɔn an ka kɛ ten an fa adamu binna min kɔnɔ o ɲɔgɔn na an kana sɔn an ka kɛ ten an k'an jija togo bɛɛ la i k'a dɔn k'a fɔ sitanɛ in bɛna wuli nɔfɛ su ani tile a bɛ mun kɛ a bɛ kojugu masiri ɲɛkɔrɔ a ka baara fanba b'o de kan koyi mantɔn halakiya fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum a y'u ka baara jugu de masiri ɲɛkɔrɔ wa kana sɔn tuguni sa sitanɛ ka ala sɔ foyi masiri ɲɛkɔrɔ a kana sɔn a ka foyi masiri ɲɛkɔrɔ a kana sɔn a ko damu bɛ min na a nkalon don a ko lafiya b'a la nkalon don a ko non ko sisan kɔni ko nin ko kura dɔ donna la k'a diyara kura ye ala sɔ tɛ ja foyi la ni halaki tɛ a tɛ ja foyi la ni a halaki tɛ kari o kɔ sa ayi ko boîte kura dɔ dayɛlɛ la sisan boîte kura dɔ dayɛlɛ non olu kɔni ka condition ka ɲi u ka dɔnkɛyɔrɔ bɛ ta ala kama foyi tɛ hɛrɛ la a la i jija cogo bɛɛ la i jija i k'a dɔn k'a fɔ sitanɛ min bɛ ka masiri ɲɛkɔrɔ i dusukun latanga ka bɔ ka masirilikanw ma a ye masirili kɛ ko nin ye hɛrɛ ye a nin cɛ ka ɲi tan a nin bɛ tan tanga ɲini ala fɛ ka bɔ a la ala sɔn ma deli ka kɛ hɛrɛ ye dogo ni bange si la adamaden ma ni jɔn o faamuya i bɛ jija k'i yɛrɛ kun di ala ma i k'a dɔn k'a fɔ sitanɛ min filɛ nin an jugu don wa a bɛ baara kɛ an kan su ani tile ka d'a kan mun na bonya min dira ma o ɲɛngoya de kama bonya min dira ma o hasidiya kama mɛ kana yɛrɛ to a bolo maa bɔnɛna maa min tuguna kɔ dɛ wala tattabi'u khutuwati shaitan a ko a ma kuranɛ kɔnɔ k'aw kana tugu a sendannɔ kɔ n'a ko i ma ko min kɛ kana sɔn i sigilen bɛ kɛ ala sɔn bɛ jigin i kɔnɔ dɛ k'a kɛcogo f'i ye k'a kɛ yɔrɔ f'i ye i kan ka taa ni méthode min ye hali i kan ka téléphone décrocher cogo min na k'a bɛɛ f'i ye ale de ko i kana sɔn kana kana bato tanga ɲini ala fɛ fasta'iz billah tanga ɲini ala fɛ ka bɔ a tɔɔrɔ ma tanga ɲini ala fɛ kana sɔn tuguni i kelen kɔfɛ ka ɲɛnɛmaya kura in daminɛ kana sɔn sitanɛ ka don i kan a ka don i kan n'a ka don siraw ye
ka kojugu masiri ɲɛkɔrɔ ka ila su kana sɔn résister i n'a fɔ comme résister so kɔnɔ cogo min na i yɛrɛ nin kɛlɛ i n'a fɔ a ka yamarakaw la batoli ma i n'a fɔ i kun bɛ k'i nin kɛlɛ i ka kini mɔlen b'i ɲɛkɔrɔ mais i t'a dun i ka ji sigilen ji sumalen ba a b'i ka frigo kɔnɔ i b'a se ka min ma a tɛ bɔ a kalama mais i kun b'i yɛrɛ banna o mini ma mun kama Ala taala min kanu kama dɛ e ko kelen développer ba in sisan i sigilen a mana ci min d'i ma ka Ala sɔn min masiri ɲɛkɔrɔ i nin kɛlɛ ka bɔ a la ka n'i yɛrɛ to a bolo tuguni nin ye koba ye an kan ka min faamuya nin ye juguba ye an kan ka min kɛlɛ an jugu don an kan kɔlɔsi a la wa a ka mɔgɔw ma ye cogo min na jinɛw la a ka mɔgɔw bɛ adamadenw na o cogo la dɛ n balimakɛ i teri min bɛ yen n'a b'a dɔn k'a fɔ ko a ka lasuli bɛ kuma bɛɛ i n'a ka teriya sigilen don shisha min de kan buwatilataagaw de kan ala so yɔrɔ de kan balimamuso i b'a dɔn i terimuso min ka layi n'a farala ɲɔgɔn kan ala so de kan a fɔ ko a ka teriya i yɔrɔ ma janya a la ni mi yɔrɔ ma janya a la i dɛsɛtɔ don a b'i lasegin 0 i selen kɔfɛ 100 na i selen kɔfɛ 100 degré a b'i lasegin 0 la parce que ale ma bouger fɔlɔ ale bɛ lasegin de walasa e n'ale ka k'e k'ale ka compagnie juguman na i teri min bɛ n'a wele weekend su fɛ plan dɔ de b'a bolo chaque weekend a ka teriya a jɔ bi ka da kan i k'a dɔn k'e teri kura yɛrɛ sɔrɔ n'o y'i danbaga ye Allahu akbar i ye danbaga i y'o ka teriya sɔrɔ ka n'o falen danfɛn foyi ka teriya la i terimuso bɛ yen k'a bɛ na ka da kan olu dɔw ye sitanɛ ka cidenw de ka n'i ma wa kuma dɔw la yen i b'a dɔn cɔ ni fanga b'i la ka da'awa walima ni fanga t'i la ka da'awa i b'o dɔn mais n'i y'a dɔn k'a fanga ka bon n'i ta ye hali kana ɲini k'a fɔ k'i b'a wele fɔlɔ i mabɔ a la ka da kan ni min mabɔ a la a bɛ juru in don i kan na ka jɔlɔkɔ in don i kan na k'i tofa ila Allahu akbar fo tasuma in kɔnɔ a bɛ taa n'i tasuma kɔnɔ a bɛ taa n'i ye tasuma kɔnɔ a bɛ taa n'i ye tasuma kɔnɔ fura t'a la a bɛ ta i bolo ma fo tasuma kɔnɔ n'o kɛra i b'i tan to sa i n'a fɔ furaso foro kɔnɔ cogo min na mun na ne ye karisa minɛ ka kɛ n teri ye o bɛ mɔgɔ ɲɛ o tɛ mɔgɔ ɲɛ donc kana sɔn tuguni i ka falen kana sɔn tuguni i ka falen donc i teri mun bɛ yen olu dɔw bɛ yen o ye sitanɛ ka cidenw de n y'o de fɔ i jɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen i teri dɔw bɛ yen sitanɛ ka cidenw don dɛ i ye ɲɛnamaya kura min daminɛ buwatilataga t'a la gulɔ ko kuma t'a la jɛnɛya ko kuma t'a la dansago ko kuma t'a la yɛrɛsago kɛ foyi t'a la ka ɲɛnamaya bɛn ala bato ni ala ko ma k'i senbɔ kolankolon bɛɛ la a tɛ bɛn u ma koyi a tɛ bɛn u ma dɛ u bɛ n'i wele u bɛ na laɲiniw kɛ n'i ma sɔn u b'i kɛlɛ a kama i n'a fɔ i ta t'i ka nafolo ye i n'a fɔ i ta t'i yɛrɛ kun ye mais u b'i kɛlɛ k'i kɛlɛ a dɔn k'u ka kɛlɛ tɛ foyi tiɲɛ i ye mais ne sera ka lien don i ni i danbaga cɛ ka ban dusukun bɛ ma fa ala k'a fɛ mɔgɔ ɲuman d'a ma donc sitanɛ ale ye aspect fɔlɔ ye mun bɛ girin an kan k'an na dɛsɛ a nacogo dɔ ye jumɛn juguman masirili dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ to ka lafiya fɛnɛ masiri a ɲɛkɔrɔ cɛ i sɛgɛnna sufɛ nafilasi la sunkalo la dɛ e k'i reposer dɔɔni sa tiɲɛ wa nkalon k'a sɔrɔ i ma min faamuya habitude la n'i ye habitude bila n'i y'a bila dɔrɔn a daminɛ i b'a daminɛ zéro la kura ye de donc a bɛ n'i ma n'o ye n'a ma i su ka bila ala sɔsɔ la a b'i la dɛsɛ alabato la ka tila ka dalilu d'i ma dɛ a ye jɔjan bɛɛ kɛ siɲɛna na siɲɛna cayara kojugu donc sisan i b'i reposer fɔlɔ quoi o temps kɔnɔ ale bɛ k'e siri de ale bɛ k'e siri i bɛna ye sa i bɛ kalo kelen ka repos la ka kalo fila kɛ repos la halisa a sɛgɛn ma ban ni ɲɔgɔnna bɛ hali ni mɔgɔw sɔrɔ hiji taga la i bɛ hiji la ka na parce que i bɛ bato i bɛ haram i bɛ bato ɲɛnɛma i bɛ tawafu kɛ la kuma bɛɛ i bɛ zikuru i bɛ kuranɛ kalan kuma bɛɛ i nana ka bɔ hiji la na b'a fɛ k'i reposer fɔlɔ e k'i reposer fɔlɔ i bɛ repos mun daminɛ i bɛ baro mun na i bɛ kɛ laji ye farikolo la mais dusukun duniya kɛra k'a fa kura ye o de balawu ye sisan limaniya jɔn farikolo b'i kan mais kɔnɔna ye sitanɛ moteur de n'o kɛr'i la o de b'a to laji caman bɛ sigi ko dɔw kɛli ma mɔgɔ b'u ɲininka ko mun y'a sɔrɔ da yɛrɛ tɛ o mun kan ka se yɔrɔ min n'a ma se a t'a nɔ di tuguni dɛ ni kɔnɔna ma ɲɛ dɔrɔn kɔkana tɛ se ka résultat ɲuman di wa a tɛ dogo ka mɛn han kɔnɔna ma ɲi a tɛ dogo ka mɛn o de k'i jija cogo bɛɛ la kana sɔn k'i yɛrɛ to k'a fɔ ko i bɛ dɛsɛ la ala bato la ka i yɛrɛ to a b'o dalilu d'i ma dɛ k'i sɛgɛnnen don i ye siɲɛna caman kɛ i ye kuranɛ jigin ko joli kɛ siɲɛ 10 e ye khatimu 10 de kɛ t'i reposer fɔlɔ n'i y'i tɔɔrɔ repos la i bɛ san kelen kɛ i tɛ gafe in dayɛlɛ san kelen i t'a dayɛlɛ o de y'a to bɔ a ka jɔ kɔnɔ joona a ka juru tigɛ ka b'i yɛrɛ la kuranɛ kalanni daminɛ depuis sisan
a daminɛ de bɛ sisan kana sɔn tuguni k'i bɛ makɔnɔni kɛ ko don nata mina ale o y'a ka piège dɔ de o y'a ka piège de ala piège belebele dɔ ye jumɛn kuma dɔ la a b'i la dɛsɛ batɔ ni mun ye a b'i ɲaga min kɛra mun kɛra a bɛ wasa kɛ sa mun kɛra o banna o alijana kɔni garantira sa lailatul kadiriya o sɔrɔla i ma su kelen bila donc o ko banna pewu a dɔ i bɛ ka masa min bato a b'a yɛrɛ sago de la o to hakili la présent tɛ dɛ Allahu de don masa min ta ye fɛn bɛɛ ye wa ale ka c'est-à-dire e tɛ se k'ale kunna da quoi a ye min kɛ o ka bon de bɛ ka min ɲini e ale bato ni fɛn fɛn ale ka fɛn dilen de don donc i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na a majigi sabati dusukun na jɔ i ka kɛta la n'o kɛra i bɛ bɔ a ka jɔ kɔnɔ hami ni kɛta ye mais n'i hakililatigɛ di yɛrɛ ma k'a banna pewu a dɔn k'i falenna ka bɔ maaw ka taa sira kan maa ɲuman minnu kɔnɔ an ɲɛ olu tun bɛ kalo 6 de kɛ sisan u bɛ ala deli la seli waati bɛɛ ala ye cɛsiri min kɛ sunkalo kɔnɔ a minɛ kalo 6 b'o de k'a la an ye min kɛ ala a minɛ mais n'anw tilara tellement anw tilara f'an ye repos ta fɔlɔ bato la kuranɛkalan bilara kɛrɛfɛ nafila seli bilara kɛrɛfɛ ka bɔ sunkalo la ka se bi ma maa min ye su dɔ ala ye a bɛ compter de an bɛɛ bɛ yan n'a fɔra ko tarawih selilabaw safo kɔfɛ jɔko 13 mais bi witiri bɛ ka négocier witiri ba safo kɔfɛ ka négocier sisan nin ye danger ye dɛ nin bɛ maa siran dɛ ka tila ka tila o jɔko 13 la tarawih waati la tahajud la ka tila tuguni ka temps seli 3 heures de temps seli la Allahu akbar mɔgɔ min y'o bɛɛ kɛ dɛ mais bi sisan ka bɔ sunkalo la ka se bi ma ko kalo yira seli kalo yira mun sera ka jɔ 2 seli 3 heures waati walima ka seli ka kura fajiri la a bɛ compter o bɛ ka ɲini ka compter sisan i b'i yɛrɛ ɲininka mun de kɛra qu'est-ce qui ne va pas est-ce que an bɛ ka ala ka école in daraso faamuya ko kalan bɛ ka d'a ma méthode dɔ de fɛn dɔ de kama il faut créer une habitude kɔrɔ dɔ de kan ka créer an fɛ sisan mais n'an y'a kɛ an y'a ta yɔrɔ an y'a bila yen wa an b'a daminɛ kura ye cɛ taɲɛ t'o la dɛ o de filɛ ka fɔ an ye nin ye an k'an kɔlɔsi halisa an jugu in na a shaitan danfɛnw na juguman don wa an juguw la bangelen o ma daminɛ bi teri o teri o de y'a to i kɔlɔsi ko sitanɛ de b'an samana k'an tanɛ tasuma wa teri o teri b'i ta i bolo mɛ ala sɔn ma sitanɛ don dɛ an jɛɲɔgɔn b'o k'i la a kana sɔn o de y'a to dɔ b'i kanto i ma non ko karisa k'i ko ka di ye de ka kɛ ala sɔn ɲini fɛ a fɔ ko nkalon don ni maa ma ka di ye taa ka tasuma la e bɛ maa min kanu ko karisa k'e ko ka di ne ko kama n'an ka taa ala sɔsɔ o yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ na kanu ye nkalon de ka i tɛ se ka n kanu ka tila k'a ɲini fɛ n ka don tasuma kɔnɔ i bɛ don ni tasuma de cɛ ni kanu ye tiɲɛ donc an k'an hakili to a la nɛma filanan ne bɛna kuma o kan subhanallah o ye jumɛn ye n bɛna mun fɔ sisan o ye cours spécial ye bɛɛ kan ka min lamɛn o de an t'a dɔn an bɛ ala bato ko mun kama an t'a dɔn an bɛ ka masa ta ala batoli kun dɔn i b'a dɔn ko tiɲɛ na ko waati ko tɛ k'a tɛ lié waati dɔ la yɔrɔ dɔ la moment dɔ la mais n'i m'a kun dɔn e de b'a dɛn waati la sisan o de y'a to i ma ye an découragera sunkalo banna dɔrɔn an découragera parce que an kun ye kun mun bila ɲɛkɔrɔ ko sunkalo de an ka ɲɛnɛmaya an ka sunkalo ɲɛnɛmaya sunkalo banna a kɛra cogo di sisan jagoya source de motivation yɛrɛ tɛ o n t'a dɔn n'a bɛ k'an ka faamuya min bɛ ka dusukun k'a pousser k'a sama k'a lasu k'a kɛ koba dɔ kɛli ka Alahu Taala ye a tɛ yen sisan bon n'o kɛra dɔrɔn o ye dɛsɛtɔ de ye dɛ ayi ni moteur fagara dɔrɔn mobili bɛ kolonkolon de wa a tɛmɛ kolonkolon na dɛ n'a y'a kolonkolon k'a bɛ se niveau dɔ la a bɛ jɔ wa an b'o sira de kan sisan bon dusukun ka fagali ye jumɛn ye ni motivation tɛ yen motivation bɛ sɔrɔ mun de fɛ fo bato kun de ka dɔn jɔn fɛ mun na an bɛ ala bato o kunba 5 bɛ yen kunba 5 inshallah an kan ka mun dɔn denw ma ka mun na se kuma bɛɛ i sigilen miiri o kunba 5 la i bɛ ala bato la o kunba 5 min kama a kunba fɔlɔ an bɛ masa ta ala bato ka kuranɛ kalan ka zikuru kɛ ka nafila seli fardaw seli k'an yɛrɛ yɔrɔ ma jɛ ala sɔrɔ k'an yɛrɛ gɛrɛ ala la min ka di ala an b'o kɛ su ani tile a kunba fɔlɔ
o de ka Ala Taala barikada an tɛ Ala bato kun foyi kama fɔlɔ fo ka Ala barikada de ka da a ye min k'an ye o ka bon an ka kɛta o tɛ suma wa a ka nɛɛma min b'a kan wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha n'a ko a b'a compter a tɛ se ka tila la a bɛ bato barikadali de kama mais a tɛ bato sara ɲini kama ka da kan n'i ko sara a b'i ta i bɛ min k'a ye e bɛ dɔ k'ale ye e tɛ foyi kɛ Ala ye i b'i bolo kɛ ka fɛn fɛn baara bɛɛ bɛ kɛ k'e de nafa i b'i bolo kɛ ka fɛn fɛn baara bɛɛ bɛ kɛ k'e de nafa mais ale de bolo d'i ma dɛ i b'i sen kɛ ka fɛn fɛn baara bɛɛ bɛ kɛ k'e de nafa mais ale de sen d'i ma i b'i ɲɛ kɛ ka fɛn fɛn damu sɔrɔ ale de y'a d'i ma mais a tɛ se k'o fɛ subhanallah a ka farikolo dilen don an ma a ka hakili dilen don an ma ale d'an sɔn an bɛna don min na bɛɛ bɛna fini foyi t'i kana mais kana an ka finitigi i bɛ complet 60 compter k'i kɛ sotigi ye i yɛrɛ b'i ka so fo i t'a compter ka ban i bɛ ka mobili compter ka ban ka sɔrɔ i natɔ hali ni samara ma na ale de ye wahab diliba masa k'a d'i ma fo i t'a dɔn fɛn bɛ k'e yɛrɛ kɔnɔ k'e de y'a bɛɛ dibaga ye masa min y'o bɛɛ kɛ n'e m'o bato jɔn i bɛ mun de kɛ n'i ma bato n'i ka cɛ i bɛ mun kɛ n'i ma bato n'i ka muso i bɛ mun kɛ ale de ye kɛ muso ye ale de kɛ cɛ ye i m'i yɛrɛ kɛ cɛ ye i tɛ foyi dɔn nin si la ale Ala ka baara kɛlen don n'i m'o kolo tigi i bɛ mun kɛ sa o de y'a to Ala bɛ bato kun fɔlɔ min kama o de ka Ala barikada an tɛ Ala barikada ni foyi ye ka tɛmɛ a ka nɛɛma min man kan k'a don a sago da fɛ Ala ye nɛɛma min k'an ye an tɛ Ala barikada ni foyi ye ka tɛmɛ an k'o don a sago da fɛ o de y'a to bato kun ye nin de n bɛ ruku kɛ ka sujudu kɛ n b'a tanu sentigiya ni bolotigiya la n bɛ ruku kɛ n bɛ sujudu kɛ k'a kofɔ a ka nɛɛma dilen don n ma donfini min bɛ n kan na siyɔrɔ min b'i bolo bolimafɛn min b'i bolo i bɛ ka fiɲɛ min sama i b'a bato nin kama i b'i nɛn minɛ ka bɔ kumalankolon fɔli ma ka da kan a ye dɔw kɛ bobo ye olu tɛ kɔrɔfɔli yɛrɛ sɔrɔ ka kɛ i nɛn sanuya ka bɔ nkalon na i nɛn sanuya ka bɔ haramu siraw la donc i bɛ Ala bato kɛ k'i yɔrɔ ma jan Ala sɔsɔ la mun kama ka da kan i k'a dɔn ko Ala barikada sira fɔlɔ do ye ka Ala barikada i ka juru tɛ Ala la dɛ est ce que jɔn an tulo bɛ kuma la fɔlɔ ayi an si ka juru tɛ Ala la i ka fɛn dɔ tɛ ko kɛlen don ko non fo a ka nin kɛ a ye min kɛ e y'o sara fɔlɔ a ye min kɛ i ma tila o la o donc i b'a bato k'a barikada de e tɛ se k'a bato ni foyi ye f'a ye mun d'i ma k'o don a sagola da fɛ e kan k'i bolo fɛn bɛɛ don Ala sagola da de fɛ o de Ala barikada yɛrɛ belebele ye ka nɛɛma min dir'i ma ka nɛɛma in segin Ala ma mais ka nɛɛma kɛ ka Ala sɔsɔ o ye fitiriwale la belebele ye dɛ donc Ala bɛ bato kun fɔlɔ min na o de ka Ala barikada mais caman na an t'a ye parce que an b'a ye k'a fɔ an bɛ ka bato kɛ Ala ka baraji d'an ma ayi hakili sigi yanni an ka se baraji ma fɔlɔ e kan ka barikadali de kɛ o tɛ fɔlɔ ye Ala bɛ bato kun filanan min na n'an kan k'o dɔn an ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ n'o y'a to an b'a dɔn sisan n ye fɔlɔ min fɔ o tɛ barikadali ya mais yali nɛɛma dɛnna sunkalo la a ye n jaabi kɛ est ce que Ala y'a ka nɛɛma k'an ka sunkalo dɔrɔn de kɔnɔ wa halisa an t'a ka nɛɛma kɔnɔ wa tant que i bɛ Ala ka nɛɛma kɔnɔ fara Ala batobagaw kan donc bato tɛ kɔtigɛ mun na ka da kan nɛɛma ma kɔtigɛ bato tɛ kɔtigɛ mun na parce que nɛɛma ma kɔtigɛ bato tɛ lié yɔrɔ dɔ la mun na ka da kan nɛɛma ma lié yɔrɔ dɔ la bato tɛ den waati dɔ la mun na parce que nɛɛma ma den waati dɔ la donc nɛɛma min dira o kɛra nɛɛma kɔtigɛbali ye dogo ani bange su ani tile o de y'a to i b'a la bato lahala bɛɛ la hali dali ka da kan nɛɛma dɔ don i wulitɔ a ka nɛɛma dɔ don i ka samara don a ka nɛɛma dɔ don i ka dayɛlɛli a ka nɛɛma dɔ don i ka taa ɲɛgɛn na a ka nɛɛma dɔ don i b'a bato nin bɛɛ la i b'a kofɔ nin bɛɛ la c'est ça l'objectif donc f'i k'a dɔn k'a fɔ Ala bɛ bato nin cogo de la nɛɛma min kɛra a ma kɔtigɛ i kan kana fɔ sa k'i bɛ bato programmer dans le temps et l'espace e ma bato faamu dɛ bato ye nin de ye ka Ala sago kɛ dogo ni bange la kumakan ani kɛwale la a bɛ jɛn ni min ye waati min na k'o kɛ o yɔrɔ la o waati de la o ye kɛlen ka sira de minɛ Ala denw ka sira nin ye Ala batoli kun fɔlɔ ye an kan ka hakili to mun na kun filanan ye jumɛn Ala batoli kun filanan ni adamaden kan k'o dɔn n'i m'o faamuya i b'a ye k'a fɔ ni sunkalo dɔw taara i bɛ dɛsɛ walima ni lahɔrɔma waati dɔw taara i bɛ dɛsɛ o ye jumɛn de ye i k'a dɔn k'i danni kun e yɛrɛ min filɛ dɛ e dan kun yɛrɛ i bɛ yan kun min kama o tɛ foyi ye fo ni Ala batoli tɛ n'i m'ale kɛ dɔrɔn o kɔrɔ i danni kɛra fu ye
nafa foyi tɛ ka danni na, nafa foyi tɛ ka yeli la, nafa foyi tɛ ka ɲɛnɛmaya la. N'i t'a dɔn i ka ɲɛnɛmaya kun ye min ye dɛ, ɲɛnɛmaya danbaga ko k'a f'i ye wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahu akbar. Ko m'aw dan foyi kama illa fana kɛra liya'budun, an k'ale bato de. Donc i danni yɛrɛ kun ye mun ye? Ala batoli. I danna kun min kama dɛ, ko ka Ala bato. O kɔrɔ n'i y'i yɛrɛ ye Ala sɔsɔlen, i k'a dɔn k'i bɛ fɛ k'i dan kun bila de. Ba bɛɛ b'a dɔn ko fɛn fɛn manduru, an ye manduru dilan mun de kama? Ka air di. N'a tɛ air di dun, nafa t'a la dɛ. Wa n'i bɛ fɛ ka kɛ adamaden nafama ye, o ye Ala bato de ye quoi. I mɔgɔ bɛ ka kɛ Ala dan fɛn min ye ko c'est nafa b'a la. Ah vraiment e ka kɛ yan bɛ dugukolo sanfɛ nafa b'a la. Jaabi yɛrɛ t'o la dɛ. O tɛ kɛ ni foyi kɛlen fɔ Ala batoli. O de y'a to n'i ye Ala bato bila, i kɛra danfɛn ye, i bɛ yen ten. I ma Ala ko la Kuranɛ kɔnɔ ulaika kal an'am bal hum adall. A ko k'u bɛ n'a fɔ baganw. Ayi, baganw yɛrɛ ka fisa ni ninnu ye. Adamaden mana ban Ala la, k'ale bagan ka fisa ni ye. Nin ye kabako ye dɛ. E ka na dugukolo in sanfɛ, Ala ka se bɛɛ d'e ma, ka hakili d'e ma. E ma se ka foyi kɛ. N'a yɛrɛ, e k'a lajɛ ban ye, misal, je vous donne un exemple. Pour que a k'a dɔn jusqu'à quel point Ala bato de est nécessaire. Dugu jɛra, an ka ɲɔgɔn ɲininka sisan. Dugu jɛra, an filɛ, qu'est-ce qu'on a à faire? N bɛ taa sugu la, n bɛ taa wari ɲini. Bon, i ye wari sɔrɔ, et alors? Saya nana, i taara ka wari to yen, et alors? Mais s'il vous plaît, an k'a lajɛ quoi, est-ce que a bɛ ka ɲɛnamaya ye? Dugu jɛra, muso bɛ yan, an den filɛ, alhamdulillah, on est là. Bon, n taara sugu la, dumuni mɔna, n ye dumuni kɛ, n taara sugu la ka taa wari ɲini, n ye wari sɔrɔ, bon, n tora, saya nana, bon, n taara ka wari yɛrɛ to yen, hali ma se k'a jira ko nin ka di nin ma, an nin ka di nin ma, n taara k'a bɛɛ to yen. Et alors? I b'a dɔn yɔrɔ bɛɛ quoi, ko sɛbɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ko Ala bato de don quoi. Tɔ ninnu bɛɛ ye kuranɛ, min fara a kan de. Mais n'i y'o bila o, ko dugu bɛ jɛ, i b'a fɔ ni fajiri selili de fɔlɔ. O ye objectif 1, fajiri, an b'o sɔrɔ fɔlɔ, misiri la. 2, seli fana i b'o kɛ ŋɔ minɛ misiri la. Lansara i b'o nɔfɛ. I bɛ ka activité bɛɛ kɛ, mais seli t'u b'a kɔnɔ kan. C'est ça les essentiels. I bɛ k'i to la tuguni, i bɛ ka palais san i yɛrɛ ye, palais, chaque jour i bɛ ka palais kelen san alijana kɔnɔ. Ala ka titre foncier la. Ni nafila 12 seli ye, chaque jour, o palais bɛ ka jɔ i ye. Ne fɛ c'est des objectifs de la journée. Ni saya nana dɔrɔn, i bɛ taa ninnu de kɔnɔ quoi. I ye n faamuya? I bɛ taa nin kɔnɔ de. Mais dɔ in na, i temps bɛɛ kɛ ka mun fara ɲɔgɔn kan, ni saya nana i bɛ bɔ o kɔnɔ de. I bɔtɔ de i ka denbaya kɔnɔ, i bɔtɔ de i ka denw cɛla, i bɔtɔ de i furumuso kɛrɛfɛ, i bɔtɔ de i ka baarayɔrɔ la, i bɔtɔ de i ka projet bɛɛ kɔnɔ, i bɔtɔ de i ka so, i ka chantier min bɛ yen, i bɔtɔ de a bɛɛ la pewu ka t'i jɔ mun jumɛn nɔfɛ? L'essentiel. Depuis i b'a dɔn ko tiɲɛ na, ni adamaden ye Ala bato bila, dankun yɛrɛ t'an na quoi. Il y aura rien de sérieux. Il y a rien de sérieux. Foyi tɛ k'i b'a ko ye ko sɛbɛ tuguni diɲɛ kɔnɔ ni Ala bato bɔra a la. O de y'a to an ka m'an ka tile journée barika ni Ala batoli de. An b'an ka su barika ni Ala batoli de. An b'an ka fɛnw ɲɛnɛmaya yɛrɛ an b'a la boli ni ale de bɛ bɛlɛn tile journée kɔnɔ, Ala bato de bɛ programmer. Tɔw bɛ fara kan de. Mais n'i m'ale faamuya i bɛ laban mun de la? Subhanallah, i n'a fɔ an bɛ cogo min na. An kɛlen bɛ ka faleni mun kɛ, ka olu kɛ essentiel ye k'ale bila kɛrɛfɛ. Mais i t'a dɔn ko ale galofoli saya nana, i b'a ye o si tɛ compter tuguni. I bɛ bɔ o bɛɛ kɔnɔ ka t'i dɛn min na e dun m'o jate yɛrɛ. Kabako tɛ. Bon, nin ye élément filanan ye an kan ka mun faamu. K'a dɔn ko Ala batoli, n balimakɛ n balimamuso, i k'a dɔn ko i ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ e dankun yɛrɛ de nin ye quoi. N'i ma nin kɛ ka ɲɛ dɔrɔn i tigi ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ dankun kɛ. I danna kun min yɛrɛ kama ka bila diɲɛ kɔnɔ dɛ, nin de don. K'i k'ale bato de. N'i y'o de kɛ i ka ɲɛnɛmaya i b'a da i ka existence kun b'a la. Mais n'o ma kala n'i ka business de i ka ɲɛnɛmaya kun ye, i bɛ fu kan. I tɛ tigɛ ko la fo ni saya y'i sɔrɔ. A bɛɛ fu. A bɛ tigɛ pewu k'i sen bɔ a bɛɛ la. Mais Ala k'an kɛ mɔgɔ ye maa mun ma nin faamuya. Ni élément filanan ye Ala bɛ bato kun mun kama. Fɔlɔ ye jumɛn? K'a barikada. Filanan ye jumɛn? O de k'a kɛ ka an nakun, i nakun k'o kɛ quoi. Sabanan ye jumɛn? O ye kabako de. N'i ma nin faamuya, mais n'i ye nin faamuya, i bɛ Ala bato su ani tile parce que i b'a dɔn i bɛ ka rôle min jouer i ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Sabanan ye jumɛn? Sabanan, o de an bɛ Ala bato
ka da kan ko dusukun lafiyalan kelen foyi tɛ yen o antidépresseur tɛ yen o foyi comprimé tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ adamaden dusukun lafiya k'i lafiya i ni na k'i lafiya i dusukun na ni bato tɛ n'i bɛ fɛ ka ɲɛnamaya diya sɔrɔ dɔrɔn kana ɲini nafolo la kana ɲini den na kana ɲini so la a ɲini bato la ɲɛnamaya gu i b'a sɔrɔ ni ala bato de wallahi m'aw ɲininka mɔgɔ b'aw la minnu ils ont été dans les hôtels de 5 de combien étoiles mais a dɔw ye itikafu tile damadɔ min kɛ misiri kɔnɔ u yɛrɛ b'a dɔn hôtel foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ u tun bɛ mun ɲɔgɔnna kɔnɔ waati la parce que e m'a faamuya o matériel o ye farikolo ta de mais dusukun a bɛ ɲɛnamaya ni ala y'o dan ale de kama n'i m'a bila i tɛ fɛn fɛn dɔn i tɛ lafiya ala place tɛ foyi an dusukun na an farikolo yɔrɔ si n'an dusukun tɛ n'i ye fɛn fɛn dɔn ye fɛn fɛn kanu dɔn ye n'a ma kɛ ala ye n balimakɛ e ye lafiya ye haramiya i yɛrɛ kan ni fura t'a la i tɛ lafiya yan i tɛ lafiya lahara wari t'o kɛ foyi t'o kɛ ni lafiya ala bɛ zikrillah tatma'innul qulub ala ko dusukun ni ala taala kofɔli de bɛ dusukun mafa n'i bɛ fɛ i ka lafiya sɔrɔ i siso kɔnɔ ka lafiya sɔrɔ i ka nafolo la ka lafiya sɔrɔ i ka baaraɲɔgɔn na fɛn bɛɛ la ala bato de b'a kɛ ala bato de b'i ni lafiya o de la n balimakɛ cɛ n ci ka ca hali n tɛ misiri sɔrɔ i m'a faamuya e k'a kɛ ala kama ka une semaine kɛ dɔrɔn i n'i ka ci bɛɛ i ka to ka taa misiri la i b'a jateminɛ i bɛna ye i bɛ fɛkɛya cogo min na i bɛ lafiya cogo min na i bɛ basigi cogo min na i hakili bɛ sigi cogo min na i b'a dɔn ko tiɲɛ na ala bato de bɛ dusukun lafiya donc an bɛ ala bato ko min kama dɛ a kun ye de k'an dusukun an yɛrɛ lafiyalan o de don quoi mama ma sujudu b'i ma ye mama b'i yɛrɛ kolo ala ye i k'a dɔn k'i dusukun tɛ se ka lafiya wari t'i lafiya sa diɲɛ kɔnɔ aw delila ka kuma dɔ mɛn pour que k'a dɔn ko tiɲɛ na ko nin kuma ye tiɲɛ de diɲɛ kɔnɔ bɛɛ delila k'a mɛn i bɛ mɔgɔ dɔn ko den caman b'a bolo juru gulan yɛrɛ kan na don dɔ la tiɲɛ wa nkalon i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ ko nafoloba b'a kun a y'i yɛrɛ fili ka bɔ gratte-ciel de 100 et quelques étages ka jigin i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ ko nin b'a bolo mais i ma deli k'a mɛn depuis ala ye diɲɛ dan ko limaniya bɛ maa min na ko fantanya dɔ y'a sɔrɔ walima gɛlɛya dɔ y'a sɔrɔ k'a tigi y'a yɛrɛ faga depuis i b'i yɛrɛ ɲininka o tɔ nin b'a supporter la ni mun de ayi effet bɛna diɲɛ kɔnɔ ka na a tigilamɔgɔ kan o ka dɔgɔ min bɛ a dusukun kɔnɔ ta ka girin n'a ye o de y'a to a bɛ apaiser dans toutes les situations donc ala batoli kun dɔ de ye ka an dusukun lafiya an bɛ ala bato kun sabanan min kama o de ye ka an dusukun yɛrɛ ka lafiya la paix et la tranquillité du cœur a bɛ ala bato de la o de y'a to n balimamuso i bɛ ka bana de dɛ i tɛ ka kɛnɛya dɛ i filɛ ka tile 2 min bila i tɛ ka kɔrɔnɛ kalan tan i dalen do i ka dilan kan i b'i yɛlɛma yan fɛ bana bɛ k'i sɔrɔ dɛ i dusukun bɛna koro i kan dɛ wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma ni kumakan min filɛ nin tɛ kumaden ye dɛ ni maa ma y'i kɔ don ka bɔ ala kofɔli ma ko ɲɛnɛmaya bɛ koro i kan to ka baro kɛ mɔgɔ dɔw fɛ e yɛrɛ fɛ ko jama b'a bolo mais ni n'a ye baro kɛ i b'a dɔn ko nin bɛ kaso kɔnɔ a bɛ ka fiɲɛ ɲini quoi fiɲɛ bɛ fɛ ka tigɛ a la de o de y'a to walasa ka denw lafiya i b'a dɔn an bɛ mun kɛ sisan an bɛ mun kɛ i b'a dɔn i bɛ affaire bɛɛ to yen taa umara la an ka bɔ an ka taa umara la yen de sa a bɛ nin ɲɛnamaya kɔrɔ la a b'a dɔn ko n'a fɔra ko retour sera f'a dɔw bɛ kasi e ko mun bɛ i tɛ ka n'i ka business de kɔnɔ ko non ko yan de ka di a y'a dɔn sisan de a y'a dɔn sisan sa ko ja ko yan de ka di quoi yan ye jumɛn bato de bɛ yen sinon foyi wari tɛ ka sɔrɔ yen o donc ni mago b'a la farikolo ni ka lafiyalan dusukun ka lafiyalan o don a tɛ lafiya n'a tɛ de o de y'a to n'i y'o dɔn dɔrɔn i bɛ kɛ bato kan su i bɛ kɛ bato kan tile wa n'i yɛrɛ ye ka dɛsɛ o la dɔrɔn ale bɛ fɛ k'i yɛrɛ don kaso la dɛ kaso min ka jugu ni kaso bɛɛ ye o de maa ɲɛ tɛ sinzan foyi l'i kan jango k'a fɔ ko an b'i bɔ a kɔnɔ o ye balawu ye dɛ mais i koronnen don i tɛ sunɔgɔ i tɛ lafiya foyi ni ala batoli kun sabanan ye o sabanan parti fɔlɔ de ye dusukun yɔrɔ ye mais sabanan parti filanan o de ka fɔ ala subhanahu wa taala batoli o de bɛ ɲɛnɛmaya duman yɛrɛ di adamaden ma dusukun dɔrɔn tɛ dɛ ayi man amila salihan min dhakar aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allahu akbar ala ko falanuhyiyannahu ko ne b'a tigi la ɲɛnɛmaya ne de b'i la ɲɛnɛmaya une vie pleine de jouissance ne de b'a kɛ ale de b'i ka ɲɛnɛmaya k'i ka ɲɛnɛmaya diya i bolo quoi
ɲɛnɛmaya ka gu yɛrɛ sɔrɔ la dɛ ala ko ne de b'a kɛ kɔ mais a bɛ mun nɔfɛ bato al iman wal amalu salih fo karamɔgɔ ko c'est la formule mathématique c'est-à-dire la foi plus les bonnes œuvres est égal à vie paisible nin tɛ jɔn tɛ nin fɛ bon ni mɔgɔ bɛ nin na a bɛ bato ɲini la ayi kan'i yɛrɛ nɛgɛ ni ala sɔ bɛ ɲɛnɛmaya koro adamaden bolo de ala bato de bɛ adamadenya ɲɛnɛmaya fɛrɛ i bolo i mɔgɔ bɛ bato in na ka i ka dusukun lafiya o dɔrɔn tɛ dɛ i ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ ka kɛ lafiya kɔnɔ basigi kɔnɔ i ni furumuso cɛ i ni furuɲɔgɔn cɛ i ni denw cɛ i ni tigiɲɔgɔn cɛ ala ko de don ala ko minɛ i bolo fila la dɔrɔn i ni bɛɛ bɛ bɛn i bɛ lafiya jɔn na mais ni ala ko bila ka don ala sɔ la hali ka don jurumu siraw fɛ dogo la mɔgɔ t'a kalama i sigilen i bɛ tigɛ i yɛrɛ la cɛ wa galo e muso m'i janfa e de ye muso janfa mɔgɔ t'a dɔn mais e yɛrɛ kɔni b'a dɔn e kɔni tigɛlen don i yɛrɛ kunna i bɛ pɛrɛn-pɛrɛn kɛ ne de dutigi ye mais i tɛ lafiya sɔrɔ dɛ wa i bɛ mun jateminɛ n bɛna mun fɔ aw ye karamɔgɔ ko walahi ko tellement ni adamaden sɔnna ala ye ko ala bɛ ka environnement kolo ye ko hali n'i banna ala la hali i ka yɛlɛnkanfɛn a b'a yir'i la i tɛ lafiya sɔrɔ foyi la fo ne ka kuma bɛɛ n ka moteur yɛrɛ de man ɲi quoi kuma bɛɛ n ka nin man ɲi de kuma bɛɛ non moteur réparateur non n dusu tiɲɛna a ye moteur kura k'a la o kura fana mun dilanna usine na n'o ye kolon ye ni erreur kɛra mun na dɛ o de bɛna taa ta i fɛ ka don i ka mobili la tuguni lafiya ma haramu de i mana fɔ k'i bɛ ka so jɔ maçon min ye c'est-à-dire malhonnêteté dan i ka choix bɛ taa bɛn o de ma k'o ta k'o bila o kunna o b'i dusu kasi tuguni n'i ko k'i ka so jɔsi baarakɛla min ye malhonnête yɛrɛ o fana e yɛrɛ b'a tu vois mais enfin qu'est-ce que je vais faire i m'a faamu i kan ka min kɛ i b'a dɔn tisse le lien ale de bɛ dusukun kɔnɔ ko dɔn jɔn kelen-kelenna bɛɛ hɛrɛ bɛ min na a b'o gɛrɛ i la hɛrɛ tɛ min na a b'o mabɔ i la hɛrɛ bɛ min na a b'o gɛrɛ i la ala ne bɛ fɛ ka nin baara in kɛ dɛ n mago b'i ka jɔn sanuman dɔ la k'an dɛmɛ ka nin baara kɛ ud'uuni astajib lakum wallahi a b'i ka ɲɛnɛmaya fɛrɛ k'a d'i ma de quoi tu vas d'étape en étape i yɛrɛ b'i ka vie plan ye i n'a fɔ dɔ sigira ka plan taara se ka d'i ma dɔ yɛrɛ tɛ o ni n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ sécurité de la mais ni ko donna ale la k'i ka ko to i yɛrɛ bolo e mɔgɔ min ka yeta dan an sigilen filɛ i ɲɛ bɛ yɔrɔnin min na mun bɛ kɔfɛ i t'o kalama mun bɛ duguma i t'o kalama k'e ka ko mana di i yɛrɛ ma o t'i halakili ya e bɛ se ka mun de ɲɛnabɔ i yɛrɛ kun kan e bɛ se ka mun de ɲɛnabɔ i yɛrɛ kun kan o de y'a to n b'o fɔ balimamuso ye minnu bɛ furu kow la fɛn bɛɛ hey n bɛ mun f'i ye an ka enquête kɛ c'est vrai an ka jateminɛ kɛ c'est vrai mais ne bɛ fɛn dɔ ɲini bɛɛ fɛ i bɛ ko la n'i bɛ ko bɛ furu ɲɔgɔn ɲuman relation de ɲini ala cɛ fɔlɔ n'e kɛra ala teri ala t'a teri la bila mɔgɔ lankolon ye kɛcogo t'o la kɛcogo t'o la e tɛ se ka si ka kasi ala ye ala ne tɛ karisa dɔn dɛ a ko k'a bɛ fɛ ka ne furu ne t'a dɔn ne t'a dɔn e de b'a dɔn ala ne bɛ ka siran min ye ne n'i cɛ kana tiɲɛ o bɛ se ka kɛ cogo di ayi o bɛ kɛ cogo di e k'o fɔ masa taala ye ka tila o k'e di mɔgɔ fu dɔ ma mɔgɔ fu min o yɛrɛ ko non cɛ n y'a nɛgɛ n ye bɔrɔ bila a kun na kɔlɔsibaga t'e la dɛ ka bɔrɔ biri i kun na k'a sɔrɔ i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ alimul ghaibi wa shahada balimamuso t'i yɛrɛ lajɛ i dusukun t'a furakɛ o de y'a to n bɛ nin fɔ ka gɛlɛya bɛɛ ye balimakɛ fana la même chose cɛ bi mɔgɔ tɛ muso yɛrɛ dɔn an t'a dɔn mun yɛrɛ choisi o ayi mun bɛ musow bɛɛ dɔn yan don i n'ale cɛ mun bɛ musow bɛɛ dɔn a bɛ bɛɛ dusukun kɔnɔ ta dɔn a b'u dɔn bi tɛ dɛ o sini a b'o fana dɔn cɛ lien don i n'a cɛ k'i kalifa la sa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh f'a ka sɔrɔ lien b'i n'a cɛ dɛ k'i bɛ wasa de n bɛna nin projet in kɛ u bɛna aw gosi u b'u kun sigi n kun e k'i sɛmɛ ala laban ye i bɛ hali n'a bɛ kɛ par émotion masa taale bɛ kɛ émotion dicté ko karisa cɛ nin ko in ne yɛrɛ découragé la fo wura ko an y'a jɛ quoi mais n t'a dɔn mɔgɔ min y'a kuma fɔ a ye ani mun bɛ ɲɔgɔn fɛ o n'aw tɛ filan ye de wa tant que n'a b'o ka mara kɔnɔ a ka kɔlɔsi kɔnɔ i hakili latigɛ ala jɔnw hakilisigi dan i ta ye armée bɛɛ y'i ta ye armée bɛɛ y'i ta ye hali siran o ye ala ka armée dɔ ye tiɲɛ wa nkalon ka siran b'i kan n'o tigi ne n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ ka bato basigilen yan o de y'a to an k'a dɔn k'a fɔ ala bɛ bato kun kama an ka ɲɛnamaya yɛrɛ basigi o bile bɛ nin yɔrɔ la troisième point de ka an dusukun lafiya ani an ka ɲɛnamaya basigi a bɛnnen don ala bato la o de y'a to ne ko sa ko sunkalo banna n bɛ repos ta n bɛ fɛ i ka n jaabi san i bɛ repos ta i ka ɲɛnamaya basigi fana la i bɛ repos ta i ka ɲɛnamaya lafiya la fana i bɛ repos ta i ni lafiya la o tɛ lafiya fɛn yɛrɛ sɔrɔ mun tɛ ala batoli ya ayi i m'a faamuya dɛ
a dɔgɔ bato kɛ nin ko sabanan min kama. Naaninan ye jumɛn? Naaninan an bɛ bato kɛla mun kama? O de ye k'a fɔ an bɛ ka n ka segin kɔ de préparer. wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah. An bɛ ala bato ba min na an bɛ ka cɛsiri min kɛ ala bato kɔnɔ, an k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ ka don de kunbɛn, an bɛ ka don de labɛn, don min na a bɛ fɔ ko dɔ bɛna salamu d'i ma. Mun ni mɔgɔw tɔw ka salamu tɛ kelen ye, ka da kan a ka salamu di kan ani i bɛ kumakan min bɛ kulo n'aw si tɛ kelen ye, o ye malakal mawtu de. N'a kɔni nana ni salamu ye, siga foyi tɛ la, salamu min ghafurur rahim. N'a kɔni nana ko salamu alaikum, a ka dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na ka salamu di e ma, n'a ye salamu d'i ma, salamu bɔra min ghafurur rahim, yafaba tigi ani hinɛ tigi, a bɔra de yɔrɔ dɛ, o de ye salamu d'i ma ka bɔ yɔrɔ. A bɛ n'i ma don min na, saya bɛ n'i ma don min na, an bɛ ka bato in kɛ k'o don de kunbɛn. Mais yali bi don wa? Sini don wa? E ko sunkalo banna ka repos ta, ni bi don dun, e ye mun de kɛ tile fila in na? I ye mun de kɛ k'i gɛrɛ ala la tile fila in na? I bɛ k'a fɔ tiɲɛ na i dɛsɛra dɛ. A dɔn ko saya in bɛ se ka na waati bɛɛ, saya in bɛ se ka na heure bɛɛ, a bɛ na yɔrɔ bɛɛ, a bɛ na yɔrɔ bɛɛ, a bɛ na waati bɛɛ. Wa bato kun o ye k'o labɛn, k'o saya in labɛn. Saya in bɛ se ka kɛ waati bɛɛ, donc o kɔrɔda bɛ ten. Est-ce que an kan ka bato kɔ tigɛ? Saya bɛ dan sunkalo de ma. Yali sunkalo kɔfɛ saya tɛ yan? Bi a tɛ kɛ yan? Sini dun? Munna an m'an yɛrɛ labila bi? Munna an m'an yɛrɛ labila sini k'an bɛ congé ta? Saya tɛ ka congé ta dɛ. A ye waati dɔ ko saya bɛ congé ta waati min na, jɔn bɛ taa don o don, donc n'o de kɔrɔ i labɛn don o don. Jɔn bɛ taa heure bɛɛ, o kɔrɔ i labɛn heure bɛɛ. Ala k'an kɛ jɔn ye jɔn minnu bɛ cɛsiri nin cogo la. Nin ye bato kun naaninan ye. A kunba duurunan, ala bɛ bato kun min kama, o de ye mun ye? An b'a kanu ka ala subhanahu wa ta'ala ka hinɛ, n'o ye a ka aljanna. An b'a ka aljanna in de ɲini na, o de ɲini fɛn y'an bolo, ala ka hinɛ na k'o d'an ma, ka don an ni tasuma in cɛ. So min ye ala ka dimi so ye a jahannam, ala k'an kisi ka bɔ a ma. Donc o mun filɛ nin ye, o ye bato kunba duurunan ye. Yali a fɔra e ye ko aljanna dir'i ma wa? I salaya kun. I donna aljanna in kɔnɔ de wa? I salaya kun. Mun y'i kɛ k'i bolo jigi? Mun ne kɛ k'i bolo jigi? A fɔra ye ko tasuma in t'i jeni tuguni ya? K'a t'i jeni tuguni, o fɔra ye? Ou bien i ye contre coup dɔ sɔrɔ tasuma in contre la de? Kan'i yɛrɛ kun nɛgɛ dɛ. I cɛsiri halisa, i cɛsiri halisa fo wele kan ka na i ma k'i don ala ka aljanna kɔnɔna na. O de y'a to n'i ye nin faamuya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, o kumakan min fɔra i b'a dɔn ko tiɲɛ na an kan ka ala bato ni philosophie de. Donc ala bɛ bato fo ka se saya de s'a ma, mais ala tɛ bato waati dɔ kama, waati dɔ tɛ, saison dɔ tɛ, climat dɔ tɛ. Nin kan ka faamuya an bɛɛ lajɛlen fɛ. Ni ala batoli kunba duuru ye, maa kan ka min faamuya, n bɛ segin a kan joona. A fɔlɔ ka ala tala barikada. Ni nɛɛma ma den waati dɔw la, nɛɛma ma den yɔrɔ dɔw la, kana sɔn i ka bato ka den waati la, ka den li la. Filanan ye mun ye? Ka an ka danni yɛrɛ kun ka se k'o accompli. An bɛ yan ko min kama. N'i bɛ yan ko min kama, n'i nakun bila, i bɛ fɛ ka mun kɛ sisan? Sabanan ye jumɛn? O de ye k'a dɔn k'a fɔ i dusukun ka lafiya ani ka ɲɛnamaya ka lafiya, o b'a la. O dennen don a la koyi, c'est sinu ka a dilen don direct. N'i m'a kɛ i tɛ lafiya. Maa maa bɛ ni ala bato t'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, ni lafiya t'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Naaninan ye jumɛn? O de k'i ka saya labɛn. Saya bɛ se ka na ma waati bɛɛ, a bɛ se ka na ma waati bɛɛ. Donc a labɛn waati bɛɛ ni mun ye? Ni bato de ye. I tɛ saya labɛn ni foyi ye ka tɛmɛ ala bato kan. I ye fɛn fɛn fɔ ko n bɛ saya labɛn, n bɛ saya labɛn, jɔn n bɛ n denw ka études sara, n bɛ wari bila banque la, n bɛ nin kɛ tan, nin bɛɛ cɛtirikan de. Saya bɛ labɛn ni fɛn min ye, o ye ala bato dɔrɔn de. Bato dɔrɔn de bɛ kɛ ka saya labɛn. I yɛrɛ bila ala sago la, saya bɛ n'i ma nacogo ɲuman na, wa i tatɔ dɔ bonya kɔnɔ, wa i setɔ dɔ karama kɔnɔ. Mais i yɛrɛ sago ka k'i kɔ don ala la, ayi dɛ. Saya natɔ de i ma cunga na, i dɔgɔyalen bɛ sa. Ka da kan i tatɔ ka bɔ duniya kɔnɔ, mɔgɔw yɛrɛ ɲɛ b'a la duniya nege bɛ e la ka se hakɛ min ma, mais i dɛsɛlen talen filɛ ka bɔ a kɔnɔ. I su hinɛ bɛ mɔgɔw minɛ, i su hinɛ bɛ ka adamadenw minɛ, u b'i lajɛ la, lajɛ, e ka nin lajɛ, e ka nin dɔnkili lajɛ, e ka na i b'a dɔn ko cɛ diɲɛ ka di karisa ye koyi. La ilaha illallah. A ye mun ye? I maloyalen de bɔra a kɔnɔ, i lebulen bɔra a kɔnɔ, i dɔgɔyalen bɔra a kɔnɔ. Mais n'i sara ka se i bɛ ka laharala bɛ, fo mɔgɔ b'a ko on dirait que a y'a dɔn k'a tɛna mɛn diɲɛ kɔnɔ, tellement o b'a dɔn ko baara kɛra nin don in de ye. Karisa on dirait que a y'a dɔn a tɛna mɛn diɲɛ kɔnɔ. La ilaha, ala ka laban ɲuman d'a ma koyi, karisa y'a ɲɛsin ala ko in de ma. Tu
tu vois jaw b'a dɔn k'a fɔ ko de b'a labɛn an k'a labɛn halisa a bɛna don min na ala de dɔrɔn de b'a dɔn ala k'an kɛ maa kɛkomanw cɛ la mun b'o kɔfɛ duurunan na o de k'an jija ala tala k'an janna an ma don kɔnɔ fɔlɔ ko ye donc an ka sabali an ka baara kɛ an kana an bolo jigin n'i y'i bolo jigin sitanɛ bɛ firi i kan dɛ an kana sɔn k'an bolo jigin an ma fɔ in k'an kisira ka bɔ tasuma in ma koyi an k'an hakili sigi an k'an jija an ka baara kɛ halisa fo don min na ciden bɛna s'a ma don min na k'an ta n tɔgɔ ma ko turu siri ma k'i ka t'i yɛrɛ ɲɛfɔ o don jija o k'a sɔrɔ i gagné don n'a fɔ ko kisi b'i kan ka bɔ yafa masa yɔrɔ k'i ka taa tiɲɛ na i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ taa dɛ alla takhafu wala tahzan nin ye kumaba in koyi allahu akbar i somɔgɔ bɛ ka jɔrɔ waati min na o bɛ k'a fɔ alla takhafu wala tahzan allahu akbar o b'a la an b'a kɛ cogo di an ka taa docteur e yɛrɛ bɛ fɛ ka taa docteur fɛ yen tuguni a ka tɛtiri ko kuma ninnu dabila kumakan bɔra ka ban ka fɔ kumakan ciden nana ka mun fɔ mɔgɔw bɛ subhanallah allahu akbar saya dɔ ye kabako ye dɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko mago ɲɛna quoi mission accomplie la quoi mission accomplie la mission accomplira quoi mais foyi m'a kɛ baara de y'a kɛ o de y'a to n'i ye sacogo ɲuman fɛn fɛn ka kabakoya la kana kabakoya la dɛ a baara ɲini k'a dɔn a tigi ka baara ɲini k'a dɔn baara min wolola nin sacogo la parce que sacogo laban o len don baara la quoi ayi e tɛ se ka kɛ ala teri ye ka sɔn ala la e satɔ ka taa dɔnkili da o bɛ kɛ cogo di o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wa ayi non o tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ mais e ko i mago tɛ ala la e yɛrɛ ka tile journée bɛɛ e ka la ilaha illallah fɔli bɛ compter e nɛ ma kɔgɔ a ma exercer ala tala kofɔli la waati min na foyi t'i la ne fɛ mɛlɛkɛw kɛlen ka na i farikolo koron waati min na ka dusukun bisi la ilaha illallah fɔ man di dɛ o waati la hakili tɛ baara kɛ koyi vous croyez qu'on réfléchit ayi hakili tɛ baara kɛ o waati la hakili tɛ baara kɛ dɛ fɛn min bɛ dusukun kɔnɔ plus profond des émotions de bɛ na n'a sɔrɔ ni ala b'o degré la i dusukun na ala tɔgɔ bɛ na i da la dɛ ni den min bɛ o tɔgɔ la i b'o den ko fɔ dɛ n ka lagare i b'a ko fɔ n ka wari i b'a ko fɔ awɔ kɛ i ka kɔɲɔmuso i b'a ko fɔ mais ni alahu de ka bɔ i dusukun na ni fɛn bɛɛ ye o don i b'i dama kasi i bɛ kuma i b'ale tɔgɔ fɔ e bɛ ka ala kɔ fɔ mɛlɛkɛw bɛ ka ala kɔ fɔ i m'a dɔn a kɛra kɛnɛ barikama ye sa ni bɛ ka minɛ e bɛ ka zikuru kɛ mɛlɛkɛ mun nana ni minɛ olu bɛ ka zikuru kɛ i m'a dɔn a kɛra kɛnɛ saya kɛnɛ kɛra kɛnɛ barikama ye sa o y'a sɔrɔ minnu jɔlen don yɛrɛ cortège la parce que ni bɔra kan ka di minnu ma ka yɛlɛ n'a ye ila illiyin ka taa ni illiyun na allahu akbar olu fana jɔlen bɛ ka ala kɔ fɔ k'i ni sanuma in bɔ nin cogo la nafsul mutma'inna irji'i ila rabbik radiyatan mardiyya ko nin donba in bɛ ka makɔnɔ ni ne félicité tɔn ye la grande victoire le grand succès ni bɛ bɔ tan dɔrɔn u b'a escorter ten u bɛ k'i tanu k'i kofɔ ka yɛlɛ n'i ye radiyatan mardiyya da sankolo da n'u ser'o ma u bɛ da kɔ n ko jɔn don ko karisa de bɛ ka yɛlɛ ko karisa ka yɛlɛ a tanunen don anw fɛ yan a kodɔnnen don anw fɛ yan ala y'a ko fɔ anw ye a y'a baro b'anw ye k'a bisimila ya jabbar nin ye koba ye dɛ ka nin sankolo fɔlɔ yɛrɛ ye ten ka filanan yɛrɛ ye ten ka naaninan yɛrɛ ye ten k'i yɛlɛ ka taa i ka t'i mama islama fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati i bɛ yɛrɛ jɛni na mun na ka bato bila sira la donc i bɛ sabati de nin don e y'a sɔrɔ i muso ni denw bɛ kasi la i cɛw bɛ kasi la karisa taara de y'a sɔrɔ i tanuna sanfɛmɔgɔw fɛ sanfɛmɔgɔw b'i dɔn ka tɛmɛ dugumamɔgɔw kan ka da kan ala y'i ko f'u ye siɲɛ joli baara bɛ ka kɛ nin don in de kama siɲɛna min bɛ ka kɛ nin de kama ni accueil ni réception spéciale mɛlɛkɛw bɛna jɔ safa la don min na k'i makɔnɔ k'i escorter ka yɛlɛ n'i ye sanfɛ ka t'i makunbɛn i gagné i kunna wololen mun y'i dan que tiɲɛna i danna i danko i y'a ɲɛnabɔ i tatɔ i bɛ ka taa k'i ka denbaya min to hami b'i la k'a fɔ k'i hakili sigi wa abshiru bil janna min nisɔndiya ni aljanna ye fɔlɔ allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya a to i ka hakili la ni ala faralen i ka kow kan i kɔfɛ yan ni ala faralen i ka kow kan i hakili sigi i b'i den minnu ka fɛn minnu k'o fɔra i hakili sigi m'o garanti mais e yɛrɛ de gagné na mais m'o bɛɛ kɛ e kama e y'a lamɛn dɛ m'o bɛɛ kɛ mun kama
e kama o so karamo e kabako do fo ko wallahi ko ni be fe ko ala ki ko glan ko ki ko garanti ko me ka menim bla ko beto liendo ni ala che wa kana abuhuma salihah fi soto kahf ala ko ko fa ku ma nyuma wi u fa nu ba ma nyuma do kuno o ma nyuma kama nye de on ko la tanga nye de on na furo la tanga ne ala te maka saraje de ika ala jonya be je idon kan ika ala jonya be je kokan on mais kana ika bato tien bato ki talain amgo be ala bato di la ala bato norodi ala bato yan la fielandi ame seken ba in beke ma ba o sa in baraji ni be ni shite baraji folo ni domina ni malakal mautu na salam dima ni domba ide ko ya fakerima ki gaina kana sira una todo ibe ka jati mine ka wati mina yari wala se ka damun soro presse ka soro talila igal janna sofle abshuru bil janna ki nyede ka firdausu kan ibado ka ko fente yanja barabe ke ni ndoyini kama mun tara olu kon taru tala de amum be anganji jasa yana anta toninche mun tara olu tate mena commentaire kan contenya ma fo liye tuguni olu ya be kaba mais ayni nemi mbi anta la je sanga sabatia angana son tuguni kan nakashita voyager manjan an kana ye kaka jan abseka bambi abseka dan bima abseka dan shuinama abe dan shinima kana ya ka jan ala metoni to la fodoni me metoni ala bato kono fodoni me metoni yere mina kono kan yoro jenga bo ala so la fodoni me mbal makke ban mam so manjan tuguni sa sabali ama jan tuguni ina manjan sai kana ye don jan sai krefe kodi aya bolo pan kuna shian joli ka mo yere tan krefe me dono bolo pan to be joyi de kan ikiji ya to ko bela ala kan sabati ala bato kan o konna na ala kan sabati ala bato kan ala kan saya la beni ko noyama ni barajmo keliye ni shiena chama ni ala tale ka korne bain kala wati be ala ko noyama o da to habitude do be mena kumolu kan sisa nganga akilto habitude munna habitude folo no e tabolo kura mo me anga ngota o folo sungalo kafe o ye sumbo ndala anga na songa anga nyene me ka sumbo anga nyene me ala tuni anga na soma de amugo be sunna koyi amika tasma min ko fore sumbe ko taro chele mo me do anin tasma inje nafla sun kile kile alay abin yada roma janja na tasma ni sambi wolon vladi sambi wolon vla mami me ka tama siena be sambi wolon vla ka kilometre ake minge kile nafla sun abin yada roma janja na tasma wa hakadila kana son koyi femi manye to ka tasma to ka distance do ina che inning be bodom lo kaso ina ka janyo kona nafla sun yori o dia ton beki jija ka nafla sun ka do ka programme na ni ma se ka chaque lundi ke i ma se ka chaque jeudi ke i ma se ka kalo kono kile saba ayamu bidu 13 14 15 i ma se ko ke au moins alla kara kalo kono lundi kele ota kile doron sun kalo au moins kada ka kalo itaro ni kalo shude cheti yorma janja na matasmala wa ni banga sun ma sun ni tora gerenya la ni sey sura ka so gerenya la avec ko do ene 70 ans de marche kalo o do ni tasmenche alla kala kile sunini mun no be ni ala ya no ma bi kibe leni ni jeri be sun sabati akane baro sara ana ma jantu ni sa un chimin balo ce n'est pas garanti kama nyona soro ana manjan ay sabati amana manja amro ta famu koy ana manjandi ana manjan foila c'est aka suran la katbe fem beka ami nyene yami ngono ne c'est aka suran katbe nyene meaka ita do fona mo jora na mo jora be nyene me atiga robe iba do ko jaja akuma ankara fede donc ijija to bela ici ne ala ya ndoga yima kiku mega leni ni jeudi sun akano bla satuni sa aton manja ijije ka continue no ebe lundi de sun chaque semaine bachita la lundi doron problème talo fene mine ka sabati ebe sika jeudi de sun o tay ka sabati ay eta ebe kalo kle sabani ne sun kle sabakalo mais o sabati o fene ka sabati aka ay eta alhamdulillah o ma non ni bebe gelane ma mais moi kalo kono me kle sun ijije ka kle sun mais kana sumbo ka villa kana songa sumbo ka nyane me ala kana son tukuni suye kalamblom bade wa baraji bade bala ani avantage baka do ni jahannama tasmache kana sone kana sumbla de besisa adamine chine lendi adamine jeudi na ta adamine de kana fuy makono
ka da kan mɔgɔ t'a dɔn n'i ye semaine nata su de yɔrɔ ma jan tasuma in na walasa i ka gɛrɛ alijana la. baara min bɛ ka fara o kan tuguni sun kɔfɛ o de ye alihamudulila. sisan n balimakɛ i habitude kɔrɔ kelen ni misiri cɛ. i seliyɔrɔ kɛra misiri ye, fajiri selila misiri la, seli fana selila misiri la, lansara hali i bɛ sugu la i bɛ ka misiri de bɛlɛn sunkaloba kɔnɔ ka n'o bila dɛ. ka da kan misiri taga o taga fɛn min ma an kɔla dɔnni fɛgɛya lahara taga la k'an ka jurumu bin ka bɔ an na ala belebele misiri la taga ye. i bɛ ka taa misiri la i sen bɛ ka sababu ye k'i daraja kɔrɔta wa i numan sen bɛ k'i ka jurumu yafa. i bɛ don misiri kɔnɔ i ka jurumu b'i kan i n'a fɔ fini n'i tilara seli la ka segin k'a fɔ ko i bɛ taa ala ko n yafara mun kun kɛra. tiɲɛ balimakɛ saya min bɛ k'an makɔnɔ seli ɛri dɔ ni seli ɛri dɔ cɛ i tɛ dɔnni fɛgɛya kana sɔn tuguni ka falen. i y'o avantage min sɔrɔ o farida duuru o ɲini ka n'o bila tuguni. misiri kɛ i dusukun taayɔrɔ ye a bɛlɛn de. n'i taara quartier o quartier la i taara dugu dugu la ɲininkali kɛ ne ko misiri jumɛn ka surun yan na de. o de k'i ka calcul ye dɛ siga foyi t'o la. n'o kɛra i b'i yɛrɛkun jiri la hɛrɛ la i bɛ ka daraja kɔrɔta la ala yɔrɔ wa i bɛ k'i yɔrɔ ma jan ka bɔ ala tala ka dimi siraw la. mun b'o kɔfɛ tuguni an k'an jɛ ka habitude créer ni nafila seli ye. Allahu akbar. a kana nafila seli dabila fɛn tɛ yen k'a dabila k'a daminɛ ka gɛlɛn ka tɛmɛ nafila seli kan. kana bila kana nafila seli dabila. farida tile journée kɔnɔ an bɛ palais bɛ feere ma ni nafila 12 min ye n balimakɛ nin ye ala ka fusamantiya ba ye koyi. e bɛ joli fara ɲɔgɔn kan san kɔnɔ ka wari fara ɲɔgɔn kan san 30 baara ka taa terrain san AC 2000 la ko jɔ ka sako to. mais tile journée o tile journée 24 heures kɔnɔ ala bɛ ka palais feere ma aljanna kɔnɔ yɔrɔ min i tɛ kɔrɔ i tɛ bana i ta ye yɔrɔ min i ni maa jɛ tɛ i ta de don aljanna kɔnɔ. dugu min fiɲɛ ci kan ka di ni duniya musique la duman ye o ye hɛrɛ de ye. dugu min bɛ nɔnɔ baji bɛ woyo i ka palais jukɔrɔ nɔnɔ baji bɛ woyo di baji bɛ woyo gulɔ baji bɛ woyo ji sanuman baji bɛ woyo. nin bɛɛ bɛ ka fara i ka ala kofɔli la. o labɛnnen ye yɔrɔ min na saya tɛ yɔrɔ min na kɔrɔ tɛ yɔrɔ min na dusukasi tɛ yɔrɔ min na i tɛ foyi ye fɛ min ka di ye i tɛ foyi min fɔ mun ka di ye. o labɛnnen don k'i makɔnɔ yɔrɔ min na n'a fɔra ko dɔ ka palais kelen ka jɔ ka d'i ma ye ko tile o tile ko ne ye nafila 12 seli ko palais bɛ d'i ma mɔgɔ bɛ se ka dɛsɛ nin na. n'i ma nin kɛ i bɛ to palais sɔrɔ n'a fɔra ko tile n'i y'a kɛ tile 60 ko palais 160 b'i bolo 100 ans palais 3,000 ni palais 600. nin tɛ kabako dan ye palais 300 n bɛna san 20 ko la san 30 ko la ko bɛɛ b'i ka aljanna kɔnɔ o bɛɛ nɛɛma de ka d'i ma. kana sɔn olu dɔw ka taa k'i to sa kana sɔn ka taa k'i to tuguni i jija k'i niyɔrɔ sɔrɔ olu la. kana sɔn tuguni nafila seli mun bɛ n'i y'a daminɛ e bɔra ka yira ala la sa ko safo seli kɔfɛ k'i bɛ se ka jɔ ko 10 seli ka tila ka tahajudi fana seli tiɲɛ na école ni formation ɲɛna sa e man kan tɛ ka dɛsɛ jɔ 2 la tuguni dɛ. est-ce que kan ka dɛsɛ ka jɔ 2 di ala ma e mɔgɔ min kuma daminɛ 0 heures fo 3 heures du matin est-ce que bɛ se ka dɛmɛ est-ce que bɛ ka dɛsɛ yan k'a daminɛ 4h30 yanni 5h pile cɛ yan ka jɔ 2 dɔrɔn seli k'i hami yira ala la k'i ka hamiw yira ala la mun b'i dɛsɛ o la tuguni 4h30 ka kuma ala fɛ k'i hami yira ala la k'i ka jurumu yira ala la ka ala ka diɲɛ ɲini fɛ ka ala ka aljana ɲini k'a ka darajaw ɲini k'a ka lafiyɛw ɲini k'a ka dɛmɛ ɲini. n'i ma 3 heures kɛ tuguni hali 15 minutes 30 minutes i ma se k'o sɔrɔ tuguni fo sunkalo yɛrɛ ka se k'a sɔrɔ i b'o cogo la a bɛ n'a fɔ nagasi kɛra dɛ. donc kana sɔn nafilaw ka ta k'i dan tuguni kana sɔn i ka dɛsɛ tuguni kana sɔn n balimakɛ n balimamuso e ka witiri ka négocier chaque witiri fo ka négocier de chaque witiri tɛ sɔrɔ ka kɛ a tɛ sɔrɔ ka kɛ tuguni nin ye kojugu ye dɛ ala ka faamuya ɲuman d'an ma. o mun b'o kɔfɛ tuguni baara ɲuman na an ye habitude mun créer o ye alqur'anu alkarim. Allahu akbar. e mun i bɛ kuranɛ kalan na su i b'a kalan tile n balimakɛ e mun kun bɛ k'i kun tɛ ka kuranɛ kalan ɲinɛ i t'a lajɛ i ka gɛrɛ kalanyɔrɔ la sa a fɔ an bɛ degun k'a fɔ k'an bɛ kuranɛ kalo la wajulikɛla bɛɛ y'o fɔ mais e tɛ se ka kuranɛ kalan e tɛ se ka kuranɛ kalan o mɛ dusukun tɔɔrɔ i t'a lajɛ sa i ka guloki bɔ bi i ka fɛɛrɛ ɲini ka gɛrɛ kalanyɔrɔ la kalanyɔrɔ minnu ni kuranɛ bɛ dege yɔrɔ min na k'o dege walasa san yɛrɛ kɔni ayi ni ala ye sunkalo yɛrɛ yira ne na ne fana bɛ kuranɛ in b'a dayɛlɛ n bɛ fara dunko kan
songolo baraji sɔrɔla ka ca mɛ kɔrɔnɛ kalanw y'a la belebele ye dɛ baraji bɛ songolo kɔnɔna mɛ tiɲɛ na kɔrɔnɛ kalanw ye mun cɛ ala ma m'o ɲɔgɔnna cɛ ala dɛ kɔrɔnɛ kalanw ye mun cɛ songolo la ala yɛrɛ ko to ko shahrul Qur'an o tɛ dɔwɛrɛ koyi shahrul Qur'an shahru Ramadan donc Qur'an yɛrɛ ka kalo o de songolo ye donc mɔgɔ minnu ye kuranɛ dungo ye tiɲɛ na tare b'u ye dɛ mun ne tɛ fara o kan bi e bɛ se ka diɲɛ kan joli fɔ mais kuranɛba in tɛ se k'o kalan i tɛ se ka kuranɛba in kalan ne dun b'a dɔn le minimum de respect maa dɔ ka lettre dɔ ci ma i bɛ se ka bonya min ta k'a sɛgɛrɛ bonya la dɔgɔyalen o ye ka lettre dayɛlɛ k'a kalan mais ala ye dan k'e bila k'a ka lettre ci ma e k'o gafe ta k'o bila i ka so kɔnɔ e tɛ se ka gafe in kalan san 1 san 10 san 20 san 40 o mɛ tɔɔrɔ foyi la non cɛ ciw de ka ca cɛ n'o ciw fɛgɛyara a bɛ kɛ kojugu ye dɛ nin ye balaw de du kan ka du kɛ muso tɛ kuranɛ kalan na cɛ tɛ se kuranɛ kalan na denw tɛ kuranɛ kalan na kuranɛ kalan na kelen tɛ du kɔnɔ ne ma fɛn ye mun cɛ ka ɲi ka tɛmɛ min kan o de ye fajiri kɔfɛ fa sigilen don salon kɔnɔ a ka musafu kan ba sigilen don a ka musafu kan denw sigilen don a ka musafu kan tuma dɔ la denw bɛ fa kɛrɛfɛ a b'u ka darisu lamɛn masha Allah c'est à dire n t'a dɔn n b'a qualifier cogo min na c'est a y'o villa imaginer ba in villa min kɔnɔ c'est à dire fajiri kɔfɛ fa bɔra misiri la ni denw nana u nana sigi bi denw sigilen don fa kunna u bɛ ka darisu ta walima u bɛ ba kɛrɛfɛ ba bɛ ka muraja kɛ fa yɛrɛ bɛ ka hifzu kɛ ya Allah pendant 30 minutes fa bɛ ka hifzu kɛ a bɛ ka murajaw kɛ ba bɛ ka denmisɛnninw lamɛn a bɛ ka lamɛn walima fitiri ni safo ni ɲɔgɔn cɛ denw sigilen don ba kunna walima u ka musala min bɛ fa ka du kɔnɔna na seli yɔrɔ min bɛ yen denw b'u ba kɛrɛfɛ bɛɛ bɛ ka darisu fɔ a ye mais anw dɛmɛ minnu u bɛna mun de retenir de nous u bɛna mun de retenir de nous c'est à dire on a créé quelle atmosphère n'i y'i te fiden ma fɔ ala maa tɛ yan koyi sinon ne ni maa tun bɛ to ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ko la a tɛ yen a b'o togo la ne fa tɛ yan ne fa tun bɛ to ka n ka kuranɛ lamɛn ne fa tun bɛ to ka n ka muraja kɛ ne tun bɛ to ka subhanallah o tɛ yen fa ye fɛn kelen min don ale bɛ taa sugu la de a bɛ taa sugu la a bɛ na n'o fini ko t'i la guloki ko t'i la foyi ko t'i la o bɛɛ ye k'i farikolo labɛn mais limaniya taɲa min b'i la a t'o dɔn ko ye manque fɔlɔ n'o dun manque tora sen na tasuma d'i sigiyɔrɔ ye la même chose bon ni ne balawu b'an kan fo atmosphère ka falen du kɔnɔ ni ala ko de ye f'a ka falen fiɲɛ min bɛ ci n ka so kɔnɔ fo fiɲɛ ka falen de ni mun ye ni ala ko ye ba bɛ ka kuranɛ ta den yɛrɛ sigilen don maa bɛ mun na n bɛ ka n ka darisu de muraja a bɛ ka n ka darisu muraja nin de ko cɛ ɲuman ye nin de cɛ ka ɲi ni fɛn bɛɛ ye nin cɛ ka ɲi ni so décoration bɛɛ ye est ce que a ye kuma faamu a taara Dubaï ka taa minɛn mun san o tɛ so in bɔ foyi la bɔgɔ de don dɔrɔn mɛlɛkɛw t'a ye yɛrɛ a mana ka kuma mɛn mɛlɛkɛw tɛ nin ye yɛrɛ ala ka filɛli bɛ yɔrɔ yɔrɔ o ye ala ka kuranɛ kalan yɔrɔw zikiriw kɛnɛ yɔrɔw mɛlɛkɛw ka filɛli bɛ jɔ o de kan masa t'ala ka filɛli bɛ jɔ o de kan o de kosɛbɛ ka yɔrɔ ye koyi sinon e ye so pantiri ni mun ye e mun k'i ka so la nin ye mun de ye i y'a masiri ni mun de ye a tɛ ninnu ka gakɔrɔla bɔ dɛ sofa mɔgɔw u ka gakɔrɔla Abu Hurairah ninnu ka gakɔrɔla u tun bɛ murajaw kɛ yɔrɔ min na n'i ko na kira ka misiri sallallahu alaihi wasallam i bɛ kuranɛ kalankan de mɛn fo tuma rasul bɛ to ka sigi ni dunan dɔw ye k'a sigi ka surunya misiri la walasa u sigilen bɛ ale kɛrɛfɛ u tulo bɛ kalankan min na misiri kɔnɔ u k'a lamɛn tellement que a ɲɛnɛmayalen don kuranɛ de tɛ bila pewu mais k'an ka du kɛ kuranɛ tɛ kalan pewu a tɛ kalan su a tɛ kalan tile a tɛ kalan wula fɛ mun ka jugu n'o bɛɛ fo Abu Hurairah ka kumakan dɔ bɛ yen k'ale bɛ to ka su tila a n'a den n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ su tilayɔrɔ saba tɛ tilayɔrɔ fɔlɔ a ko dɔ bɛ nafila seli o la o b'o bɛɛ kɛ nafila tɔw b'o kɛ sunɔgɔ la ko filanan bɛ wuli ka nafila seli o kɔnɔ sabanan dɔ bɛ seli k'a se laban ma ko mun na ko k'ale tɛ fɛ su kɔnɔ vide ka kɛ a ka su kɔnɔ quoi ala bato la a tɛ fɛ vide ka kɛ vide waati dɔ ka kɛ ko su kɔnɔ ko ala bato tɛ ka kɛ a ka so kɔnɔ ne ye du faamuya koyi ninnu ka du kɛra ta'awanu ala albirri wattaqwa wallahi ninnu ka du kɛra hɛrɛ dun ye dɛ mais anw ta kɛra jumɛn ye sisan ne min bɛ nafila seli wɛrɛ b'a muso cɛ i da i ka seli nɛgɛ bɔlen don ni ne tɛ yan
kuma bɛɛ balimamuso bɛ question poser ko dɔ ko n cɛ ko ko mais n balimakɛ yɛrɛ k'a lajɛ i mago t'i muso la dilanna foyi mais k'a bɛ wuli ka nafila seli dɔrɔn seulement comme e bɛna ye elle est plus motivée que toi i bɛ ka autorité d'homme ko utiliser de façon satanique k'i kan dɔ sa hey Ida cɛ dɔ kɛ ka ɲi ne de ye dutigi ye Ida exactement bɛ nin kɛ sinon k'a fɔ k'a mago dɔ b'i la dilanna ko kɔnɔ o tɛ dɛ seulement n'a tora ka kɛ ten fɛn bɛ to ka lawuli cɛ a bɛ nin kɔnɔ k'a la ko ka bon ne ta de challenge tɛ sa i yɛrɛ kan ka ala tanu n'o de ye o ni muso ka ala ko bonyana n'i ta ye n balima ko i ma hɛrɛ de parce que o de b'e yɛrɛ protéger o de b'i motiver cɛ bɛ don ko caman da fɛ muso ka laɲini de don ne ye muso ka ala ko bonyana a bɛ nin laɲini ɲumanw de ɲɛsin ma sinon cɛ caman bɛ ka don fɛn caman da fɛ a yɛrɛ tɛ dɛ an bɛɛ filɛ nin ye i yɛrɛ kelen sɔ tan makɔrɔni tan o b'a bɔ cɛ ma nkalon ou bien je me trompe de o b'a bɔ o b'i ka surafana bɔ mais i bɛ taa miliyari mun ta fɛn mɔgɔ mɔgɔ ye miliyari ni miliyɔn suɲɛ a ɲini i b'a sɔrɔ n'a ma di a muso ma a y'a di muso dɔ de ma sinon i yɛrɛ kun ayi cɛ tɛ se k'o dun sa cɛ si tɛ se k'o dun i yɛrɛ la cɛw ka fitira tɛ sɔn o ma quoi mais n'i y'o ye wariba bɛɛ suɲɛna haramu sira kan dɔrɔn a bɛ ka ɲini ka di dɔ de ma n'o tigi kun ye ala mɔgɔ ye a kun bila sabamuso mun ye sabaw ja gɛlɛya n'u ye wari fitinin mun sɔrɔ a bɛ wasa n'a ye i tatɔ sugu la muso bɛ ci min f'i ye o dɔnnen don n'i ye halala sɔrɔ n'a ye mais n'i ma haramu sɔrɔ to yen duniya kɔngɔ an bɛ se k'o kun lahara kɔngɔ an tɛ se ka kun e ni ala cɛ i mana bɔ ni nin ye mais e bɔtɔ dɔ ye bazɛn juru kan i kan n ka bazɛn bɛ yen dɛ a bɛ yen bi na ni nin ye i bɛ mun kɛ ne t'o dɔn dɛ ne mago bɛ n ka bazɛn de la a bɛ mun ye ka fini don i kanna ka tila ka laban tasuma donni nin kana adamaden ka sabali quoi donc an ka nin fo in faamuya kosɛbɛ cɛw nin tora nin kuma min bɛ ka kɛ inshallah nin kuma min bɛ to ka kɛ an ka a erreur ba de b'an ka société kɔnɔ cɛw b'a fɔ ko awɔ i man kan tɛ ka sun ne ka diɲɛ tɛ c'est vrai mais sariya y'o di mun de kama a y'o di mun de kama o dɔnnen don a ka cɛfurukɛ mɔgɔ bɛ se ka furu sinon e bɛ se ka kɛ sababu ye k'i muso bali ka ala bato cogo di o bɛ don hakili la mais munna e ka besoin dɔ de bilara ɲɛfɛ mais e yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ e ni ala cɛ i b'a dɔn ne yɛrɛ taara sugu la yan i tɛna ne muso nɔfɛ foyi a ka sun n'o ko ko n bɛ sun non 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 kana sun parce que mun na n'a ye lundi sun ka jeudi sun e ma lundi sun e ma jeudi sun ka tile fila k'o la ka kunɲɔgɔn fila k'o la kalo kelen mana k'o la n'a ko i ma ko papa i tɛ to ka sun o kuma ka ɲi ne bɛ sun ye de ya ne ye mun ye ne ye mun ye de il est temps qu'on change il est temps qu'on change donc o ko de ko don i muso mana wuli ka seli wallahi n'i ma se ka wuli i dalen to i ka dugawu kɛ ala ne muso sabati nin kan i dalen a fɔ ko ala hinɛ ne muso sabati nin kan sa wa i ka ne yɛrɛ dɛmɛ n ka se ka kɛ a bɛ ten de ala k'an sabati ala k'an sabati donc kuranɛ ko la même chose bɛɛ k'a jija silamɛkɛw fara muso kan bɛɛ ka kuranɛba in k'a kalanni dege ka kalanni dege ka kalanyɔrɔw matarafa tɔgɔ bɛɛ la ka da kan ka bonya b'o la ka du falen sa fo kuranɛ ka kɛ yala an ka du kɔnɔ masha Allah ala k'an sabati zikuru fana b'o cogo la n balimakɛ i ye habitude min sɔrɔ zikuru la kan'a bila tuguni i ye habitude min sɔrɔ sarakati bɔ la kan'a bila tuguni dɛ i sera ka kari min kɛ ka wari bɔ ka don mɔgɔw ka balo la i jija i k'a kɛ taabolo ye a k'i taabolo ye hali n'a kɛra kalo o kalo k'i bɛ balo dɔ san ka di mɔgɔ dɔw ma a kɛ o k'i taabolo ye kan'o dabila fiyewu lien dɔ i ni ala cɛ ni sarakati bɔliba ye mun b'o kɔfɛ tuguni ka fara o kan o de ye k'i jija ka lien dɔ i ni ala cɛ ni ala tala weleli ye i ye waati jan min kɛ duwawu kɛ la sunkalo tile 10 laban kɔnɔ sunkalo yɛrɛ sufɛlaw la i jija ka duwawu k'i taabolo ye ala wele caya ala wele cɛ i yɛrɛ ye ka ala wele bɔnnaw ye ka ala wele duniya bɛɛ ye surtout ka ala wele silamɛya ye diinɛ in yɛrɛ ala k'a kɔrɔta ka da kan an ko duwawu kɛli o b'a to ala bɛ na n'a ka cɛ dɔw ye mɔgɔ dɔw bɛ ala bolo koyi ayi ala ka kɛlɛdenw ma ban dɛ a ɲagamina waati o waati o de kɛra sababu ka mɔgɔ dɔw labɛn n'i bɛ sɔrɔ kalama a ɲagamina waati o waati ko diinɛ in tora ka lagosi tɔɔrɔ tora ka s'a ma o de kɛra sababu ka mɔgɔ dɔw labɛn falenni kɛra o waati de parce que karamɔgɔ dɔw ko silamɛw ka lajarabi ye sanji min bɛ falenni kɛ cɛkisɛw la cɛ minnu bɛ jɔ ka diinɛ in kɔrɔta k'u bɛ falen n'o de ye lajarabi de b'u falen les épreuves sanji mana na dɔrɔn cɛw bɛ falen n'a fɔra ko cɛw yan genre masculin tɛ dɛ cɛw de ye force ye maa min bɛ se ka jɔ k'ala ka diinɛ kɔrɔta genre masculin fara genre féminin kan bɛɛ a bɛ falen ni épreuve de an ma ɲini ala fɛ ala k'an sabati ala k'an ka limaniyaw jidi ala k'an ka sunkalo kɔfɛla k'a ta mina ka challenge min bɛ yen sisan yanni an saya don cɛ
maa si kana bila i kunna k'i bɛ san wɛrɛ sunkalo ye yanni an saya don cɛ don in kɔni bɛ ka na yan'o cɛ bɛɛ k'i jija kana sɔn tuguni ka juru bila i se ye programme min i b'a adapté farda 5 bɛ kɛ misiri la nafilaw bɛ seli mais seulement sufɛ nafila seli la i b'a adapté hali n'a kɛra jɔ 2 ye une fois n'i bɛ don o don sɔrɔ a kɛ n'i tɛ don o don sɔrɔ a lajɛ une fois par semaine wallahi hali n'i t'o sɔrɔ a lajɛ une fois par mois to ka wuli ka jɔ dɔ siri ala ye sa kana sɔn kalo ka don ka ban k'i ma wuli ka sinɔgɔ tigɛ ala kama a man ɲi ma nafila sun fana b'o cogo la sarakati bɔ b'o cogo la a ji de ka programme i ka taa n'a ye dɔɔni an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sabati ni n'a ye centre ka ladilikan in ka di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kuma jɔ yan an bɛ question dayɛlɛ 5 comme ça 5 minutes maxi waati sera ni ala sɔnna masha Allah c'est masha Allah o kɔfɛ inshallah bɛ n ka foli fɛ kosɛbɛ n'a kɛra a bɛ sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn fɔ d'accord an bɛ question dayɛlɛ est-ce que question dɔ bɛ maaw bolo wa bismillah ma muso tɛ kuma cɛw ka ko kan tuguni dɛ ne kumara cɛw fɛ ka ban n kumara cɛw fɛ ka ban pile b'a bolo وعليكم السلام ورحمة الله. Oui, oui, oui. À quoi faire? D'accord, Allah k'an bɛɛ sababu ma. Rapidement question yɛrɛ min bɛ yen an b'a fara ɲɔgɔn kan joona parce que waati koronnen don. Wa alaikum salam. Allah akbar. Wa salam. Dans les questions posées, comment la nuit, il que moi d'islamé. Oui. Il faut brader sur Allahu akbar. Allah k'an bɛɛ sababu ma. Donc n b'a daminɛ n'o question ye. Waati korona mais an b'a daminɛ n'o ye parce que fitiri man jan kosɛbɛ n'an tora tan. Rapidement o de ye i bɛ ɲumanya kɛ danfɛn bɛɛ ye adamaden tɛ dɛ. Hali adamaden tɛ. Hali bɛ kɛ ɲumanya min kɛ bagan ye ala b'i sara a la wa hali ka tɔɔrɔ fɛnɛ sera o ma ala b'i sara fɛnɛ la juguman na ciden ka hadisa min sallallahu alaihi wasallam muso min donna tasuma kɔnɔ jakuma kama jakuma a y'a siri a ma dumuni d'a ma a ma ji d'a ma fo kɔngɔ ye jakuma faga kira ko ala y'a don jahanama kɔnɔ a kama sallallahu alaihi wasallam jakuma o yɔrɔ ni mɔgɔ kɔni tɛ kelen donc adamaden ka kafiriya ani a ka silamɛya o dɔrɔn tɛ tant que danfɛn don ala ka danfɛn don ko ni b'a la ɲumanya ka i bɛ sara sɔrɔ ala yɔrɔ ka bɔ a la a faamuyara voilà mais n'i y'a tɔɲɔ fɛnɛ a ka kafiriya a n'a ka kafiriya baliya o fɛnɛ tɛ dɛ n'i y'a tɔɲɔ i k'a dɔn ko siga foyi t'a la tɔɲɔli ala ta bɛ jurumu di kan la hakɛ de b'i fɛ i y'a faamuya donc ala k'an kisi ka bɔ jɔn tɔɲɔni ma ala ka danfɛnw tɔɲɔni ma o ye fɛn an kan ka mun faamuya mun bɛ ka fara o kan question avant dernière question n b'a daminɛ ka na n'o ye balimamuso min ko fɛn dɔ bɛ yen i bɛ fɛ k'a ɲini ala fɛ i b'a fɔ ala ni n ka hɛrɛ b'a la de wa walima i b'a fɔ ko non ala ni n ka hɛrɛ t'a la hɛrɛ don ala k'a di yan e tɛ mɔgɔ fɔlɔ ka nin question in poser quoi nin kuma in delila ka fɔ n hakili b'a la ça doit être vers 2011 comme ça n ka karamɔgɔ dɔ ka kuma de don de vers 2011 comme ça n bɛ ka mun fɔ nin dɔw kɛcogo min filɛ tiɲɛ na a dɔn n ye a y'a kuma fɔ dɔrɔn de y'a ɲininka a ko mɛ ko wallahu ala kulli shay'in qadir
ala se fɛn bɛɛ la o ngo mais o tɛ basi ye mais kira y'an kalan ala wele ni adabu la a bɛ ka kɛ duwawu mun na a sɔn caman le istikara ko de la quoi i bɛ ka ala ka diɲɛ na ka kodɔn na ka sagesse ɲini ko dɔ kɔnɔna na kira y'an kalan mun na o de i b'a bila ala ka hikima de kɔnɔ ale de y'an kalan o la sallallahu alaihi wasallam ale bɛ ala mankutu dɔn ka tɛmɛ anw kan o kama k'an ka bila ala ka hikima mun kɔnɔ ko in diyara i ye cogo cogo a ye bila o kɔnɔ a dɔn ko masa in bɛ ko dɔn i tɛ min dɔn wa n'i ma hɛrɛ dɔn a b'a sabati i ye mais e ka fo dɔw bɛ siga hali dɔw bɛ siga surtout a ka bɛ muso sɔrɔ mun na o ye furuko yɔrɔ ye a bɛ to k'u sɔrɔ furuko la tari n'u ye maa dɔ idéaliser a furuɲɔgɔnya la a bɛ insister a b'a fɔ ala kɛ tan a bɛ cɛ dɔw fana sɔrɔ a sɔrɔla k'a yɛrɛ sɔrɔla dɔ ka furuko de fɛ quoi ko fɔdenya ni ala hɛrɛ t'a la fɔ ala ka don ala ka di yan a bɛ se ka dilan ka di yan o nka na sabali a fɔ ala ye verset mun di an bɛ to o siga de kan o fɔcogo kan an ka hɛrɛ b'a la ala muso in ka furu in sabati n'an ka hɛrɛ t'a la an ka duniya an ka lahara sigi la donc an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na n b'a ɲini fɛ ka a falen ka yɔrɔ ma janya ka bɔ n na ka ne yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ a la donc kari i k'o fɔ i k'i jigi sɛmɛ ala la ni ko in hɛrɛ min b'a la ala b'o k'i ye quoi n ala sɔnna sɔli fɔlɔ an bɛ 12 raka mun seli tile kɔnɔna na 12 raka la version fila ɲɔgɔn bɛ hadisaw la a la c'est à dire n'i y'a lajɛ arakatal fajr seli fana ɲɛfɛ a kɔfɛ o tɛ 6 ye lansara ɲɛfɛ o tɛ 8 ye fitiri kɔfɛ o tɛ 10 ye safo kɔfɛ o tɛ 10 ye donc 12 o y'a nacogo dɔ ye mais nacogo dɔ la lansara yɛrɛ ɲɛfɛla taw ma prévoir c'est à dire seli fana ɲɛfɛ i b'a sɔrɔ 4 bɛ yen voilà seli fana kɔfɛ 2 bɛ yen donc o tɛ 6 ye n'o fara arakatal fajr kan o ye 8 ye lansara mana o exemple la fitiri kɔfɛ 2 safo kɔfɛ 2 a faamuyara donc o nacogo de b'a la quoi mais n bɛ ka nin mun fɔ tan mɔgɔ kana kulonkɛ nafila in na dɛ c'est ne miirila avantage la ko palais est ce que a bɛ ka kuma faamu k'i b'i si kɛ ka baara ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka du kelen jɔ yɛrɛ i tɛ sécurité la a kɔnɔ i bɛ sagaba kɔnɔ un coup a banna mais ko palais bɛ ka jɔ i ye alijanna kɔnɔ ci i t'i jija k'o kɛ an k'an jija o ɲɔgɔnna baara ɲɔgɔn caman na sa ani surtout sufɛ nafila seli vraiment sufɛ nafila seli a k'aw jija n b'a fɔ bɛɛ ye n b'a fɔ bɛɛ ye i bɛ ko ko la kana kulonkɛ su la quoi sufɛ nafila seli wallahi ala ka limanajɔ bɛ ɲɔgɔn dan ni yɔrɔ min ye sufɛ nafila seli don su mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dan ye dɛ wallahi maa ma ka sujuru ka ca ni ta ye a bɛ kasi ala ye su dibi la ka tɛmɛ i kan cɛ ala b'a kanu ka tɛmɛ i kan koyi a b'a kanu ka tɛmɛ i kan dɛ kana sɔn i ka bɔ suko la ala kɛra kalo kɔnɔ siɲɛ kelen kana sɔn k'e bɛ san su bɛɛ kɛ sinɔgɔ la tamasɛrɛ ɲuman tɛ ala k'an fara jɔn kan mun b'a barika da ala k'an jidi limaniya la ala k'an sabati ala ka dɔn yɛrɛ yira an na ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ yanni sunkalo yɛrɛ cɛ an ka to sabati kan ala k'an bɛɛ sababa ma an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala k'an ka baaraw minɛ ni ala sɔnna kibaruya laban min bɛ ka di bɛɛ ma o de ye koruko la ni ala sɔnna nin semaine na cours tɛna daminɛ semaine nata an bɛ fɛ ka nin semaine le lundi en 16 si je comprends bien lundi nata min bɛ ka na ni kalo sara lundi dɔ in na dɔrɔn an bɛ cours bɛ daminɛ ni ala sɔnna c'est la reprise mɔgɔw ka se k'u jija ka révision kɛ kosɛbɛ kalandenw bɛɛ ka révision kɛ mɔgɔ kura minnu bɛ ka kalan ta olu fana ka programme k'u jija tɔgɔ bɛɛ la an bɛ k'o fɛnw jateminɛ n'o bɛ se ka classiw bɛ se ka intégrer cogo min na mais révision kɛlaw murajakɛlaw aw jija an ka se ka muraja kɛ walasa kalan mana daminɛ an ka taa zen na fo ka taa se n'ala sɔnna fo seliba kɔfɛ ala ka kuranɛ durusili nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye ala ka barika don an bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnɛmaya la assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh an b'a to sase ka dugawu kɛ n teliyara ma don ta dɔgɔ lana micro d'a ma اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد وسلم آمين يا الله اللهم اجعل النور في أبصارنا والبصيرة في ديننا واليقين في قلوبنا والإخلاص في أعمالنا والسعة في أرزاقنا وارزقنا الشكر لك أبدا ما أبقيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل توبتنا واغسل توبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا
واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وارفعنا ولا تضعنا وكلنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبينا ومصطفى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ala ka bato minɛ inshallah a bɛ dugawu kɛ malimatu ye a ma min yafaru mana la dɔɔni a bɛ dugawu kɛ an ka seda ye ala ka farikolo lafiya a yɛrɛ sama ka bɔ bana kɔnɔ ka na fa ka na séance assister ala ka kɛnɛya ala ka kɛnɛya ala ka kɛnɛya ala de ye ayuba kɛnɛya ala ka farikolo segin a ma a ka se ka ala ka diinɛ baara kɛ fo ka se don min na ni ala bɛ ɲɔgɔn kunbɛn. an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka bɔnna ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma ala ka dugawu minɛ ala ka n ka limaniyaw jidi ala k'an sabati ale ɲɛsiranya kan ala ka ala bato farifoni d'an ma ala k'an kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma duniya ala k'an dayɛlɛli k'an ɲɛ halala sira kan k'an kari ka bɔ haramuw ma ala ka bɔda ɲuman d'an ma. assalamu alaikum warahmatullah. sini lundi kɔfɛ deuxième lundi cours bɛ daminɛ sini lundi kɔfɛ deuxième lundi cours bɛ daminɛ ala ka yira an na. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. n bawlakaw bɛ sabati dɔrɔn cɛw ka bɔ dɔɔni bisimila.